Ang sawat full count ang Lele. Lele pag-ipir lang as little line, yada strike slow. Out riyaw ang LMT. Mabantog Sarah. Koko na mo rin Sarah Pauline. Urang Pauline Chen. Sarah Bucky Kulan third baseman Paskila first, Sagispan, Karyanger, Sarah Saituan first, Mabantog Pauline. Koko na mo rin Chen. Murid Chen Maya. Out Riyaw. And Alcopolit or LMNT. Davis and Salsanger, Son Pakay, and Lanmois, Lainey Luther. Second, Pauline Saituan first, Mabantog Chen. Murid Salsan Ranwich, Mazik Sage, and Pachoya. Out Riyaw. Live coverage, o Kamatongkan, Mabantog Tan Suksich. Pachola, Melang Soyo, Kamatongkan sa club. Ay misalnya sa lang sausage, Kamatong Chata, and Pagkakaya Niyakan, and team, Alcopolit, o LMNT, o Gawin Tapatapan sausage, the right team, and Alcopolit, o Gawakwok, the team in LMNT. Ayan po, Chen Bucky, Kagalang, shortstop. Runner, we have a full pace and sausage. Sawat full pace ang LMT. Full pace. Mabantog Maya. Kogono Furin Maya, Aisa. Nagpapungan sausage, Naya Seneris. Kayo na po ito Bucky, Sochilen. Strike Riyaw ang Maya. Kay Riyaw ang Maya. Kayo na po ito Bucky, Raya Bucky, Kuya Lalem. Left Tabarati. Tabarati, Yakarot Sulu. LMT lang sa kalaray tunggo ko ng Beo o sa Cheskora Kaptalong. Alpabalik
Lex Panggiaray Bangko ko ng Bail, Nabancha Binbog Nayoko. Go defense. Paul Riau ang Nayoko Profi Kuela Center. Tagagagti ni Tara Hotel, Naganbang Kathleen. Call. 1 down, 2 more. Bisa ko nga ako. Pagkatado mo po Sansan. Full countdown Kathleen. Kathleen Toki Chupu Yadar Out Riau, Naganbang Janet. Power. Power shot. Janet Toki, Koila. Left fielder sa Chocolate. Para yung Janet save points second. Naganbang Rachel. Paul Riau striker Wang Rachel. Paul Silu striker. Paul Bayo Wang Rachel sa Managon first base. Naganbak Melissa. Out Riau. Melissa Duffy, color right. Nice. Right fielder Tagati, Yadar Out Silu. Taligang kabustan sa kalaro ko ng Bail. O sa score, rakap ka lang. LMT Gambang Hiray. Noon, kawa ng Gariyaw. Naganbang Aisa. Kawa ng Muri Owen. An. Muri Asuni. Asilin.
Paul Riao, striker. Paul Riao, strike Riao. Ay sa Bucky ko ng shortstop. Ay sa second first, Mevantok Cohen. Cohen Bucky, Coela. Short sender dapat Caprela first. Ay sa out, Gerardo Riao. Mevantok sa wedge Asumi. Representa partida da Rod Silu. Dalam cipuran salah rekon Kawana Beriau o sudah skor kapitulong. Alco Alex Kangkong Diray Pan Kawana Beriau Mevantok Patali. Nice. Let's go. One down. Tuwal na lang ang play. Right. Katariao, Tiata Rauteo, Mevantok Limay. May Bucky, Coela. Pop natin sa one short center. Limay 8.7. Mevantok Pana. Hey, Walter. One down. Two more. Oh, no. Vamos, tipo, te llamo por acá. Bucky, Coela center. Nice. Limay Kukulodong. Pana 8.1. Mevantok Mayra. Hauteo. Uh-oh. Good pitch. Let's go. One more. Pana 8.2. Mayra 8.1. Mevantok Angeline.
Hey, ready? Angeline Toki pila mas second line. Reta Polio strike Riau. Third baseman Chocolate. Yang air. Fona safe third. Naira ko in second. Angeline first. Ansawad full base. Alcabalix. Nagantok Nene. Out there. Let's go. Knock 21. Right? Let's make sure. Nene Toki. Buelas Nene. Paul, go for it, Paul. Kona ko mo to. Naira Bilpoko ko mo to. Naira auto. Go. Good throw. 2 outs, Delta. Out Riau. Nagantokan sa watch. Marquita. Sit. Ayan. Paul Sulu strike. Caller tayo ang Marquita. Ang sa watch play full base ang Alcabalix. Nagantok Nayoko. Pintra na lang ang Chilin Pitalangong. Nene safe pointer. Marquita safe point second. Nayoko safe point first. Play full base. Nagantok Kathleen. Out Riau. Kathleen Toki ko lang shortstop. Tagartikas pilas second. Nene out second. Wait, Marquita. Safe point first. Play full. Naiwag sa kanya daraw si Lu. Alcabalix kayo sa Kalara Rail daan ko ng Kariyaw o rakap tanang tang si Lu. Rayola Toki Kuela. Short sender. Kamarti ya daraw tayo. Nagantok Anchi.
G out yata route Riau. Nabantok. Aisa. Wait. Aisa out yata. Out Silu. LMT bilkan. Kaya sa kalala na ito kung walang kay Silu o sa truck score kapala. Alpapalix, Pantonggi Redbone, Dan ko walang kay Silu, Nabantog Channel. Okay, kissing. Team Alcohol, Pantog, Pantog, kung naman naman tayo ang sausage. O HP of Janet, Pantog. Okay, ang sausage picture na bata. Kilala lang sa pace, kilala mas dikit. Wow, critical catcher, kada rumpay. Janet mo Pantog, yap, sucho paki. Paul Riau strike. Paul Riau strike, o kaya na po yung Janet mo sucho Paul paki. Silu strike. Paul Silu strike, o Janet. Janet, Paul Bayan Janet. sa motor po yung Janet. first base. Sa Malabon first base, Nabantog Rachel. Celebrate minute, judge one last name. Patricio. Paul strike Riau. Polio strike Riau ang Rachel. Picture kada rumpay. Rachel Chuchupaki. Paul Silu strike Riau. Strike Riau. Picture na na watch course kilampay. Rachel Biso Chuchupaki. Paul Paul Silu. Kada rumpay. Bagi Rachel bilang. Boggy. Right filter Rachel Channel Timong. Kariyan Channel Channel Kula Pintoy. Rachel Channel second. Safe. Safe. Channel Muchi Timalangong. Janet Dalamo. Kariyan Channel Timong. Rachel safe po yung second. Nabantog Melissa. Nabantog kay Melissa Silvanos. Kaya ano po yung maraming sa Pogi. Pinta ng shortstop. Tsaka tapper. Out. Melissa Oteda Rauteo. Nabantog Katari. Pantog ang success sa team Kapolik si Katari Leonis. Picture na po yung course. Katari sa Chupoki. Paul. Picture na lang po yung success. Kalat lang ang short. Katarong po yung picture sa Chupoki. Strike. So, course. Po yung sa napel. Shortstop ang tumatapos ito. Okay, picture of Pogi. Brother Pogi ang po dito sa second base. Sa base, tapos sa collective. Posito ang first base. Out. Katari out first. Yata Riau. Rachel Mimitra po yung second. Nabantog Limay. Runner dito ang second base. So, Bantog kay Limay Abram. Kayo rin po yung katawan ni Paul Mesa Riau Pogi. strike. Paul Riau strike. Picture na yung Rompuy. Kailangan daw ang batter. Kata Rompuy. Doggy! May Bucky. Tiro shortstop. Buena shortstop. Runner tsaka Opera naman tapan. Yang kay Rachel Dalamo. And then runner safe on first base. Limay safe po on first. Nabantog Pona. Out Riau. Jangan lang! First base. Limay safe po on first.
kailangan ng kapagkagawas, mag-champion sa mga live feed ng success ng mga kapagkagawa ng YouTube, Facebook, KM Radio, kitpapapay sa tuwa, ng website, physicsh.com. Yang kacimbangan sa ni live broadcast and dikit, pagdada ka mga taong penyakiyo. And kasilan yung Al kabalik sa kalararayan pang kuha ng Basilu, ora kaptalong tang Riau. Score ka nila ng kuha Silu, likaw ni Socha, Alpapalex. LMT, pagpangkiray pong kuha ng Papayo. Kayo na may katungan, suntok sa team LMT, champion at first base. Kayo out ang team LMT. LMT. Picture ka tayo. Pogi, pada bilang short center tapper. Riau. Nagandang Pauline. Pagpagay success sa team LMT, yay Pauline Amor. Picture na lang po yan success. Sukat na kalato catcher. Kita ba kuwas mo mo pada Pogi. Pierto ng kumain first wheel sa second base. Karayang Pauline safe on first base. First, nagandang Chen-Chen. Pagpagay success, yay Chen-Chen David. Pagin Blakey, short center, and the right team, LMT. Kayo na play ba ito na Chen-Chen or strike? Picture na yung way. Kuwas mo mo yung Chen-Chen. Doggy, fly ball. Walang shortstop. Taber. LMT, bilkan yung kalaran yung buwan ng Papayo. Sa score ng Kaptalong. When I go mid number one, down south and north, east and west, nothing what's to do. So back then, hindi kami isa, hinigilan sili, Lunch, lip spits, line of court cover, kolong. south and north, east and west, nothing what's to do. Sagan-sagan sa watsang Alcabalex. Naira. Kayo na play ba ito na para Mayra? Second base tapper. Goes down first, out. Rauteo. Mayra Malangkap Hansen Anchili. out from first base. Rauteo on team Alcapalix. Angeline Angeline Bogart, pinala ng shortstop. Tsaka na sa Angeline first Tate on base. first. Malangkap Nene. Nabang top muna ng Angeline. Naira Banchangi Martin. Angeline. Runner from first, pitcher ka na kayo ng place. Pwede sa Chipogi, Puaneo. Pitcher na lang yung play. Kata. Pwede sa Chipogi. Pitcher kata. Play. Pwede sa Chipogi. Paul tayo on Nene. Nene sa Malaban first base. Runner tsaka sa Pins na larong Angeline, 20 second. Nagantap Marquita. Auteo. Auteo ang team Alcapalix. So, Bangkok Marquita. Yohanes. Kayo na po'y kutungan Marquita sa Chipogi. Pagkas na Koski yung po'y Marquita na sa Chipogi. Strike. 2. Pagkas na yan. Koski, Marquita Pogi. Marquita Pawin, Chipuya Das. Strike Riau. Strike Riau. Wait, strike Silu. Out Riau. Out Riau. Nagantap Nayako. Napan Bogan Subsidy, Michael Tom. We are short center and team Alcapalix. Pitcher Koski kayo ng point. Strike.
para sa Chupaki. Picture Malayong boy, Kataraton Petapaki, Pilan third base, Dagperti. Third baseman Dagperti, Yadar. Slow. Out slow. Alcabalik Sugayam sa kalaro na ipang ko ng babayaw o sa score kapteron. Score to Duecha ni Maui Socha. Alcabalik. Score ka ng susit na to. Tara sensan ye Alcabalik Kuragotang Lamau o LMT sa Kinchet. Score na Uyaw na Januaran Cristosa magpupor. Palisan lang ng an. Kailan melaw ka magitmas, para miles sa akan, kusot siya moy pork wasan. Ayap pakir, yata ang dew. Doon ko ng Balimaw. Pagbukan sukses sa team ng LMT, Aisha Peterson, pakilaro po yung Chakara Safe on first base. Aisha safe on first, Nabangkap Cohen. Nabangkap mo rin Aisha Ye Cohen Lawrence, third base. Runner Aisha on first. Picture plan for catcher. Mawar, kita na pa course complete. Cohen Poggy. Pila na sa kano shortstop, Charlie Tumao, Aisa Chang, safe on second, Cohen safe on first. Cohen safe on first, Nabangkap Asmi. Nabangkap yung Asmi Adli. Outfield. Picture na matang course, Asmi sa Chupagi, Paul. Runner second, runner to first, picture na plan ng Pueng. Boys, Asmi Pagi. Asmi Pagi foul ball. Tapon. Tapon. Check na lang po yung success. Cosby, Asmi Pagi. Pagkailan, shortstop, tapon. Cosby lang, third base. Aisa out first. Asmi, safe first. Yadar out third, Yadar out Riyaw. Priyaw ng Team LMG. Tokot Ye Lady Nabangkap Fayola. Fayola. May melaw sa waskilaw maso po yan. Fayola out, Yadar out, Silu. Silu at success. LMG bigan sa kalaro rin tunggo ko ng Balimaw o sa score kaptenong. Alcabalik lang tong kiraiban ko ng Balimaw, Nabangkap Kathleen. Team Alcabalik Tanggap. Ilan pakita? Ren coach kan, team captain kan, sa uya lineup kan. Lineup Riyaw kan, uya wita pakatarlong ito. Ew kan ang P6AH o ew wasa. Kalangan. Okay, check sa bali ni Wasan Kamatugan Success. Picture na yung Roach. Wow. Voice dito kayo nung way para sa Chupaki. 1. Picture na yung way. Voice dito way para sa Chupaki. Strike. Picture pura katarong way Poggy. Pina Kathleen shortstop. Poggy ko lang shortstop, vertical skill up first. Out.
Kathleen out first. Yatara Kathleen Teo. out Nabantog on Janet. first base. Nabantog kay Janet Patricio. Nag-play center field. Kaya po ang Janet Brogy. Pila. Wala. Kaya nga panan po. Pero Janet safe. Janet safe to 1 second. second. Nabantog Rachel. Nabantog ang 6-17 alcoholic si Rachel Agustin. We have first base. Kaya break at Rachel dito kami ang strike. Rachel na yung point, katarong point, para sa Tutoki, ball. Rachel na yung point, kilanto catcher, katarong point, Brogy! Peel lang right fielder. So, kita perating arang Janet Tantanaro, Pagtalamo. Rachel, second, save, second. Nagandagan sa watch Melissa. Outeo. Pantokan substitute Melissa Silvanus. Phil, check where they play first. Kayo na po ito, Melissa Brogy. Melissa Brogy. Pasita first. Ano tsaka third? Third place ito ko dito na po yung yung runner safe. Melissa first. Yatara Riao. First, Riao. Pinch runner up Rachel safe on third. Nabantog Katari. Katariyaw at Yatarawat Silu. Alpabalik kan sa kalaray tangko ka ng kalinaw, oras ang dalamdag eo. Orkan wakaklar ng kukalimaw, wanaw ni Socha, Alpabalik. LMT Bantog Hireto, gawa ng kawanaw, Nabantog Anchi. Minute 3 Isaac si Luluwa. Angiao Diagaroteo. Nabantog Isaac. Third line. Nabantakan sa what Shirley. Lily Plucky Coela. Short center cover team. Yatara Riao. Nabantag Sera. Leo Pula. Nabantag Pauline.
Limay Setun first. Limay Sakala Setun second. Fauna Setun first. Mabangkok Mayra. Hey, Kalo. Mayra out. Yata Rauteo. Mabangkok Angeline. Ini kukulong-tulong. Kuha kukulong-tulong. Hey, Sue! Angeline Setun first. Mabangkok Nene. Ano ka bang? Go, cambia lá. Vamos, Jojo. Pintra Nerang Angeline sa Malapon second. Nene Setun first. Mabangkok Marquita. Pintra Nerang Marquita. Pinchider on Marquita. Lawan, bay. Nairi. Pintra Nerang Angeline outgoing third. Yadara Triao. Nene Setun second. More. Marquita Prolongton first. Mabangkok Nayako. Nayako Baki. Kuna. Kalkulati. Go, 3. Nene Talangong. Margida Setun third. Nayako Setun second. Mabangkok Kathleen. Out Riau. Lilan Panpangki Kathleen. Watch four. Lilan Setun first. Ayan. Marquita Talangong. Nabambakan sa Watchanet. Nayako Talangong. O yay match makayang sa kalar pamatong ng buwan. Alcoholics o LMC. Alcoholics na kaya mo. Kulit ang Tokyo. LMC kulit ang ngayon.
Catholics o LMT. Sa-insan makamatong after sa clan suksej. Yairay liyakan sa team o Catholics na pasuan payamaw. Jairan kaskoto awet the next game. Aray chumalatakan pansan sa long more. O team kan pansan sa long more. Kalangalan ka bukonosyo. Ay, kiyang dano mo ngayon, wala ko rin mo ngayon kagananan mo. Tishon, what? Line na ba? Tishon. Testing. Pen kagan sa salong program and men kabesegan and live feed and suksej. Mepaan uya kamal, mepaan kamatongan suksej. Ye iraili akan mearay chwalat mix fits o pansiyayang irail lianech.
Osna pinakapagkasalan kung inaikin kilog hoy bilmen kolo-kolo so dekat yendo kasamo pag iyong silent kasong iyong marosan sarat na bang katipinan nanong ising maluwan kung nabelaw kaito kuyang manginingin-iway tamigin maungi pwedeng kakwewe Kasalan so enaikin deliginu oy bilmen kolo-kolo so dekat yendo kasamo pag iyong ising silent kasong iyong marosan sarat na bang katipinan nanong Belaw kaito kuyang manginingin-iway Lian mixed fits Mabang Lagos, Mabang Chuntok, Lian Nech. Enrico Pablo. Cox and Lian Nech, Peña, Bonaboy. Don, cheat in a little bit, Don. Cheat in. Picture Kapatan Subsech, Lendong Catcher, Qatar, kayo na pili. Pluggy, Pila, second base, Dabber, Custom first. Out. Kaya, Out for first, Peña, Yata Rauteo ang Lian out Nech. for first, Yadaraw Teo. Maganpag, Fisha. Bantog kay Kisha, Tyroy. So, kus Robertar. So, dito, Qatar kayo ng puwag isa. Pluggy. Pila na lang kung kayo sa second. Channel save from first. Puwag ko mabutang po Sa second. second first, Maganpag, Santer. Bantog, ang sukset sa team in Nech. Lian Nech kan, yung Chantel Aguiat. Picture na ba tayong sukset? Ilangan dito sa dito. Course. Chantel Suzuki. Ball. Picture na layarong point. Runner ball first. So, dito. Course. Para sa Suzuki. Ball. Pagkamayaw. Picture na ng point. So, dito. Course. Chantel Poggy. Jan. Kotong first. Hey, good reaction, Reed. Way to go, Reed. Habol. Respect. No more, Jeff. Late Habol.
Wonderful first. Sandal tutok check. Picture sa dito. Lito ka check. Kuha sa kumpay sandal. Bagi! Peer left, peer 1/3. Third pace so sa September kare sandal safe on first. Isa safe on second. Sandal safe on first. Mabantok Sayan. Hey, 1 out, huh? Joy, tag your base. 1. Get it, get it, get Sandal it. Bagi yung way. Runner Chaleros safe on third. Watch you, watch, Runner watch, safe watch, on watch. third. Runner Isa Tulangong. Tulangong. Sandal yung second. Sayan yung first. Out there, Wong. Sandal safe on second. Sayan safe on first. Mabantok Bagi, Lanisha. Renisha. David. So, gusto ko dito, kada kayo na pwede nisa sa Chupaki. 1. Meron po yun. Kailangan dito ang catcher. So, dito, course. Nisa sa Chupaki. Ball. Pitcher. So, dito ang success. Katarong po yun. Nisa sa Chupaki. Strike. Heads up, heads up. 3, 2, Pitcher 1. na Huh? yung Yell, point. yell. Kailangan dito ang catcher. Katarong point. Yung sa Pagi. Birla. Tagging, tagging. Sa tapper. Kapatang second. Runner. Operate on the second point, after something safe on third, Sinaming po zero first. first, so papakan sa triple. Out real. Hey, before you guys, Kelly, before you guys turn away from the play, Kelly, before you turn on the play, Runner po first. Runner po third. Picture na yung point. Para na bata. So dito. Katarong point. Para Pagi. Birla. Tapos tapper. Replacement. Puksang. Richard mga karatari ko Sada safe Tulangong. first. Sayang safe second, Sada Tulangong, magpapakan sa Stephanie from first. Tumabaan po. Yes, Stephanie. Lawrence. Agiyak. Okay. Picture na bata. Sagat dito. Pogi sa chalan. Strike Riawang Stephanie. Strike. Ria. Stephanie. Lawrence. Agiyak. hey, knock it down. Padala. Bata. Pogi. Stephanie Bokal katalat pitcher, Hanaga checker first, Sarang first, Wala Silu. Lian na Chikangam sa kalararay ko po ng Peleo. Dan Riao na Agiyak. Nag-switch pa ang pangyaray. Pangawa ng Peleo. Lian mixed fits pan tok po na rin ko na beo. Stephanie mo yata out silo. Stephanie mo kaya nakiyak. Miura, kayo na po yung malangan Miura sa Chapaki, Paul. Picture na nila rin po yung Katar, kayo na po yung Miura sa Chapaki. Okay, picture po rin Katar po yung Miura sa Chapaki, ako mag-strike. Bagi, Pirlang, left field. Miura Bokal, Kolabali left, left Changi Tabali, Mataraw Teo. Miura out, Mataraw Teo, Wang Team Mix Fits. Magpapakan sa Susan. Okay, Susan.
Katarong point. Susan sa Jabagi. Ball. So, Churano for pace ka ng subset. Susan sa Jabagi. Strike. Pitcher Katarong point. Susan sa Jabagi. Full count. Pitcher Presok to Kois. Susan naman sa Bagi. Pitong second. Second baseman. First out. First, without out, 3 out. 2 out ang Lianech. May bagan substitute, Shelly. May bagan sa Shelly. Shelly. Team mix, may bagan substitute, pinaka-puwete, Shelly. Okay, pitcher na lang yung yan substitute. Ilang itong catcher, boys. Substitute, Bucky. Pitcher na lang po Such runner kan, base kan, such out and subset, base sa Jabagi, strike. Okay, shots from first. First, bagan sa Wala. Wala para Bagi yang may pilang cooperative Silo. O'Reilly and mixed fits and subset kayo sa laro ng Rego Panempeo. Soje score ng Niledor ng Opayo. Riao ni Soje, Lianech. Score kan, Riao ni Sero, Lianech. Lianech ba ang drop para Rego Panempeo? Riao. Sa team Lianech, Diva, Agiak. Pitcher sa dito, Katarong point, Diva sa Jabagi. Ball. Pitcher Blalero po yung subset, kailan dito yung catcher, sa dito Kois, Diva. Field sa Jabagi, ball. Okay, pitcher Blalero po yung sagot dito. Kois, para sa Jabagi up, strike. Full count ang Diva Agiak. Pitcher Blalero po yung sagot dito. Katanong po yung Diva Bagi. Diva Bagi sa Tarashos. Wala ka siya sa first. Safe. Save on first. Nag-expand talaga yung Diva safe on first. Nabantok. Kayo nung pa ito ay Father Paul. Runner po first base. Pitcher na lang po yun. Kailangan itong catcher was para Bagi sa Chalal. Right side, huh? Right side. Pitcher Katarong po yun. Kailangan po sa Bagi. Ball. Full count. Okay, pitcher ko sa Sandiano Mouse. Sagot dito. Kailangan itong catcher was para Bagi. Pir na lang. Second Ramos, Diva Chagero. Diba safe one second? Safe second. Sige, safe one first. Bagan sa Suli. Diba, Dogan subset si Julie Tynard. Kuya pitcher and Lianech. Sa ikaw to. Kaya rupay ko to ang Julie sa Jabagi, Paul. Pitcher Blalero rupay. Kailangan dito ang catcher. Sabi dito, Kois. Sorry, Bagi.
Sulit Poker, Puela, short center Short center sa Japan ready. Pick up tulangom. Karatan, Sulit changa-changa rap sa ball second. Putlongom, Sige, changa-changa rap tulangom. Kantas Putlongom, sulit 7 seconds. Oh, man, kaya. Man. Tokan sausage. Sulit 5 seconds, Payang Bangkok. Para point. Payang Libata. Play one, huh? 100 second. Picture suka dito. Koes. Payas so Chapaki. Bawal. Picture ulit niya rin po yung. Suka dito. Koes. Para sa Chapaki. Strike. Ball Riau, strike Riau. Ang Payang. Picture bisa ko dito. Koes. Payang. Pagi. Payang Payang. Bangkok. Shortstop shot eti. Sulit changa-changero. Safe on third. Pilmomon changa-changero. Marmarara. Kota. Safe. Payang 2 second. Pero 7 seconds. Tambakan sa watch, Kisha. Diba? Bukan subset sang team BNH. Kisha Tainard. Picture suko dito. Koes. Kisha Pagi. Kisha Bangkok, right. Center fielder right. Karatan, Payang Changachang. Payang Talangom. Payang Putlongom. Safe on first. Kisha save on first. So, tambakan sa watch, Sandel. Bukan subset. Shandel Agiyak. Runner Kisha on first. Payap Talangom. Side out. Pitcher Kalarong Way. Shandel Chapaki. Ball. Pitcher Plalet Yarong Boy. Kos kita del Paki. Pirla ng pungan third shortstop. Kisha changa-changa kulang. Shandel changa-changa safe on second. Changachang. Kisha changa Talangom. Putlongom. Sandel 7 seconds. Shandel move on second base. Kaya na-shoot mo Bangkok. Pitcher sa ko dito. Katarong boy. Para sa Japaki. Tambakan sa watch, Sayang. Sayang bagong payo. Pagpirlan. Center fielder. Aneti. Shandel changa-changero. Talangom. Putlongom top 1, Sandel Putlongom. Sayang save on first. So, tambakan sa watch, Lanisha. Runner move on first base. Lumaban Bukan success. Lanisha David. Picture sa mga Koes. Lanisha sa Pagaya. Ball. Picture sa mga Koes. Lanisha Pagi. Pinang Korean. Chang-chang. Wala itong puyo. Nakasagit. Karatan, Sayang. Koes ito ang 7 sa seconds. picture. Sayang save second. Lanisha save first. So, tambakan sa watch, Ipo. Lanisha Mimpong first. Sayang Mimpong second. Pantog ni Epic. Para na bata, picture na bata. Okay, so ba dito, Koes. Para Pagi. Ipo Poker. Lang Puela. center fielder, left fielder. So, Karatan, tumaw. Sayang Changachang. Ayan, Talangom. Lanisha Pichanga-changa. Sayang Putlongom. Lanisha Putlongom. Ipo Marmarara. Pero save on third. Bangkok, yes. Stephanie Emen Agia. Okay, so since we can change it to the rain. Aceh manage Baisak Siluluan. Sa hijaw. I-check. Ng tungay. Team. Next. Fits. Right you want search kan kalau ang bawa. Kuman. Great time. Hindi na sekarang uniform ka mo ang mararan chingko way chacha.
Okay, step niya na mata sa walang masalpok. Ito yung kadong ng kamera. Okay. Second out. Pitches dito sa dito. Boys, step niya yung mumunapay sa nga. Chubagi. Pitches sa dito. Boys, step niya nga sa Gaki. Pila sa base stopper. Ang baseman ay Pacheco first. Yata route L. Step niya yung Ibig talong. Papakasok search Diva. Bangkok Diva. Lagi yun. Okay lang, okay lang. Don, you help in the middle, huh? Kaya yung buhay ko doon Diva sa Chupaki. Tewong Lianech. Press point sa inyong shoutout. Pitcher sa dito. Katarong buhay Diva Pagi. Pierlan shortstop so chale tumawang karaya mit Diva chanchagar safe. Don first. Muman Diva muman changan sa kana point pomboyo protor. Runner ball first base. Pitcher na yun po yung Suksej. Diva Bakero to the bone first. Papakasok search Fandas. Fandas XCBS. Pag yun po yung pirta na third. Ang first base ka lang tumaw. Naman. Fandas Boy. First baseman Chonga sa Chalutik. Kailan lang Pagi yung way. 2 out ang Fandas team Bakero. Lianech. Yata route Liao. Runner Diva first. Mimi Chonga first. Papakasok search Sulit. Pagpakan Suksej. Julie Tainart. Son, come in, son. Cheat that way, though. Sa salong promankan na noos ang Suksej. Interesang nga kulokwa na ako. Atin na noos. Pinakusigus barbecue. Demi chepa sa kan may kagansya nga yung sumawang salikan karakar. Kayo na boy, badoan sila sa Chupaki ang Suksej. Pitcher na yung boy. 2 outs. 2 out ang Lianech. Pitcher sa dito. Koski yung boy, Julie Pagi. Pier lang third quality. Koski ang second base. Out. Sulit po ko na third baseman. Pacheco sa kong yata route Silu. Nanoy sa tubusukus. Barbecue na nagchin. Kailan boss kay market. Yun na alakan. Nagchin fair. Lianech kan sa kalararay. Pangkuban ng Ton, kuban ng Riau. Ora kaptalong ng Tuaw. Next time. Lianech kan pacuan kami sa kalararay. Chungol ko po ng Imperial. Rakaptalong tagtuwaw. Bangkok sang team mixed fit sang Suksej. Luralin. Santos. Nampe. Kuya pong Nampe yan, Luke. Santos. Luralin Santos. Luralin sa kulong Santos. Pitches to ka dito. Katar kayo ng boy. Lupagi. Pirla. Wala na Oranos. Centerfield at Aperitif. Yan out kayo. Pagpakansok search. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Bangkok sang team Lian. Team Liakan and Backstreets.
Out el ang team mixed fit so pitcher Katarumpuy Magupogi Pila David Tabarati out Riau. Laban Pokan Subset Ye Lorian Anson Kilometer. Lord Pogi Umpuy Pila shot. Chang Malang save from first base. Lorian Kilometer save from first base. Kakalak. Lorian Bakero to the bone first, 2 outs, Pakpakan Subset, Joy. Banpok Joy. Joy to the world na Banpok. Kaya ano po yung kota sa Chupaki. Runner Loren yung ball first. Kaya ano po yung kota sa Chupaki. Ball. Loren ano na pancha na second. Chupaki up strike. Okay, picture na nagyan. Katarumpuy, Joy Pila, Paul, shortstop, tapos ulit mo, Lorian Chang, save on second. Lorian Kangal on second, Joy save on first. Isma connect na daw speaker ang nalaw kapul na waswatang live in Bawel. Runner Yemen and Lorian on first, on second, Joy on first, to Nabanpok, Olabatar. Kaya na po yung kota si Chupaki ako ng ball. Isaiah, nabukpok ang Subset. Pitcha na lang po yung Katarumpuy para sa Chupaki. Ball. Okay, Isaiah sa motor ko ang first. Loris up sa man, wala po ang third. Joy tsaka tsang wala po ang second. Full base, 2 outs, Pakpakan Sawach, Nanet. Pakpakan Subset sa team mixed fits yung Nanet. Pitchers to Batito, Qatar kayo ng way, Nanet sa Chupaki. Ball. Pitcher to destroy ng Qatar, Nanet to sa Chupaki. Strike. Strike. Pitcher pa Katarumpuy, Pogi! Second base tapal ko Stone first, out, Nanet ko first, Lorap talang ko, ay lokap talang. Out, Silu. Kailangan Next hindi pitch ako, time sa Malararay, Pampo ka ng Baryaw o sa score kaptalo. So, the score talang ang team mixed fits of Score 5, isa kayo ni Soja, Yan Notch. And wala ang taglan, score kan, Lian Lech, Korogol Tagay Sagayaw. O, di masama ko, mixed fit, second to score. We gotta fight, let's go, come on. Look alive, ladies, look alive. Moment. Okay, batter na bata, payout na bata, pitcher na bata, catcher na bata, outfielder na bata, base cover na bata, strike kayo, Pakpakan Yan Notch, Bea. Paya ko na ba, si Chupaki mo yung strike, pitcher na litirong po kailangan dito ang catcher, Qatar, paya, pitch sa Chupaki. Ball. Pitcher na lang po sa gatito, Qatar ang paya, Pogi. Diyan, malala ko na third base, Bea Pakpo na third baseman Charlie, Sara Naras, Jange Rosis from first. Pakpakan Subset, Joy, right there. Kisha. Iban pa kayo success ang team Lian Lech, Kisha Tainoy. Okay, not third short. Runner Paya Mapobal first, pitcher Katarumpuy, Kisha Pogi, Pita lang. So, Charlie tumampo yung Paya.
Save. Kaya save on second. Isha save on first. Pagpakan sukses Chantel Agiyak. Hey, what's the gap, huh? Number one. Picture ka darong point. Chantel sa Chapagis. Ball. Picture ka darong point. Kailan ito ang gatcher. Katarong point Chantel. Bogey. Pilater. Dapat iyaman pa isa. Chantel Bak, kulang third place manala Chiang Diapes, Viata Route Payout point third. L. Isha Chantel second. safe phone first, Isha safe phone second. Pagpakan sa offset, Sayan. Ayan. Elchich. Turn two, Mao. Let's turn short. Turn two. Siyan eh. On one. Picture na bata, kailan lang nga check, katarong point sa yan. Bogey, pila, shortstop ko rito, pasutan second, out, Chantel, Watch runner. Three. runner safe on first, Three. Hey, two out. 2 out on Sayan Bak, kulang Next. shortstop, Alakachev Sayan second, on Viata first, Route Isha Riau. on third, Kisha safe phone third, Sayan safe phone first, pagpakan sa offset. Lenisha, Katao. Lenisha, David, Lenisha. Picture kilang tidong, katarong point, Lenisha, mukhang ngampay sa ngap, so Chapagi, Paul. Picture player point. Kailan ko catcher, boys, Lenisha, Paul. Chapagi. Picture player point. Subetito, kusan-san mo, boys. Bill sa Chapagi, Lenisa free right sa motor pang first. Sayan sa Maladron second. Sumunod pe. Isha Mimibon third. Strike Ewang batter. Full base. Pitcher sa dito. Palpogi. Bilang. Kaulila, shortstop, karayang Bishop Talangong. Sayan po ang Changarong Talangong. Lenisa Chang safe on third. Karata runner Yamara Telongong. Lenisha safe on third. Apex safe on first. Pagpakan sa offset. Stephanie. Stephanie Lawrence, Lemenag ang sub sa Jonabata. Kayong may bagay, Stephanie, bilang level na tapa natin. Pumsang, Stephanie, mga mga safe on first. Karita runner Racha Merov Telongong. Pagkakachangaro ko lang. Marara Merov Telongong. Point second. Stephanie Toda second. Home. O pagpakan sa offset. Tibuana. Rantokan sukset sa team Net, Diva, Egiyak, Chantel Panuriata, Nolo Chang, Pwede Chakapan. Picture na bata, kailangan dito sa dito course, Diva Bogey, Pila third, Dapat, Waskitong first, Dapat, Pupsang, Diva safe, Chantel Chang, Wala third place manali. Watching first sa Charlotte. Ayaw ko lang catcher sa channel tumaw kaya Chantel Talangong. Chantel Telongong. Diva safe on second. Pagpakan sa offset. Candace. Picture na bata course. Pero sa Chapaki. Picture na niya rin po sa dito more course. Para Pagi, pila, picture sa channel ito mga sama lang pero kayo. Candace Bak. Wala na morangan los. Paburbur lang ito po. Karita mga Toda on third. Candace safe sa first. Pagpakan sa offset. Suli. Pagkain sa Julie Dynart.
Picture kataran kayo ng boys. Chuli sa Chibagi, Paul. Picture na layo ng boy. So ka dito, katarang boy, Chuli Bagi. Pila second place sa Chalete. Kara yung Chuli Mararayero, safe on first. Fantas Changaro, safe on third. Pagpagan sukses, Yepe, Mabantok, Yepe, one apart. Runner, Chula Bonaparte on first. Fantasy Casigas, Yepe on third. Runner on third, first, Pagpagan Success, Bea. 2 outs. Bea on bata, picture on bata, catcher on bata, coins, Bea Togi, Pila Lorian Tap, Pupsang, Bea Bakuila. Chuli Chang, para third. Karatar, Ranarap Telongong, Sulit on the third, Bea safe first. Pagpagan Success, Isha. Runner, 10 minutes, bigay sa punong luluwa. runner on first, runner on third, Kisha Pantok, minigay sa punong luluwan. Pag Kisha walang po yung pinagtititapalit shot, kaya yung Kisha Chang safe on first. Sulit na lang kaya Chang ang safe on third. Kisha Bakir, total ball first. Sulit Talamo, Bea safe third. Mababagan Success, Chantel. Bagan sukses sa Team Leche, Chantel Abiak. Kabayrong Lady Salvador. Picture na batak, nito katarong boy, Chantel Bagi. Shooting po nga Yan lang na shortstop. Trabagin mo. Kulitin po yung runner Talamo. Kisha safe on second. Chantel safe on first. Bagan Sayan Eldridge. Lord, kulitin po yan. Pag walang shortstop Charlie, L'Oreal Ayan, kulitin. Bakula, shortstop Charlie, Karatar, Kisha, Mararayero, Tilongong. Chantel, safe on second. Chantel dito on second. Sayang, safe on first. Mababagan Success, Lenisha. Napahan po kayo sukses yung Lenisha David. Picture ng kaso dito Lenisha kamasan. Pogi mo yung fly ball. Wala lang siya. Tapper, quality. Lenisha, Bog, Out slow. Filter, Tabarating, Yata, Out slow. Yan na, transkular na yung ano ba silo, or kaptalong tang isa. Next pitch, Pampang Kiray po, paan ko ba ng Basilo, o mabangka. Ring, Evelyn. Next switch pantok kayo sukses yung mga pro kayo sukses yung Evelyn. Picture ka na rin kayo ng boy, Evelyn sa Jubaki, Paul. Strike ang Evelyn. Picture ka na boys, para Bagi Pila. Evelyn Bob, Pirila, Lefluter, Kaya tabi din ang Arauteo. Pagpakan Success, Ring. Kayo nung po'y padawang para sa Jubaki ang Paul. Picture player po'y sa dito, boys. Para sa Jubaki Paul. Picture player po'y ilang dito ang kachan sa dito, katarong po'y
Para sa Archer Paki, Karen free right. Para sa motor from first base. Paul Bayawang Ri, kukulat 1 first. Ang Bagan Sausage, Miura. Bagan Sausage, Miura. Miura, kaya ang pay motor sa Chapagi. Paul. Runner from first. Pitcher player ng point. So dito Koas, Miura, Paki. Pilas, pitcher strategy sa kampay Saleti. Jangan lang mabis. Out. Miura safe on first, 11 runners out on second. Miura Bagaro tutab on first, free out on second, Yatara Triao. Pagpagan Sausage, Susan. Susan, Paki yarong po wala right. Right to the top already. Yatara Silu. Next pitch, kaya sa galara na ito, kapag wala na silo, kaya score of kapalo. Second bet, team next fits, kaya sa right chumar ko pa. Empesno, o Sorkan, score of kapalo. Isa kayo ni Soja. Orian next, kaya mau, Miyaray Ruyata, kapalo ngayon, yaki juwaro political di sa kayo. Jaya Bacawan kayo sa kalang, kamatungan ng pumalian next, o team next fits, ay subset, o Sansan, bet team lian next. Bet Bacawan kaya ma'am, Soch Kunranwich, o Jaya na neopeno, laparatamas, ang machay team kan Karusian. Committee Casalelia Cup 2025 o kadungkalangan ang team next pitch. Team Smash lineup court Riau Menase Van Mimia Eukang Kodala Kawel. Kailangan rin tumangan karis sa mga nakabesekan yang mawangi kamparongat namasa ni tapagtajuan live broadcast and diki ang kamatangan yagiyo ang subset jaypan katlan tabachalan nan kamatangan irain walakan tamanakapkan team Smash o team Pro na paano tapak pinagkayangkus. Para yang fisik saya, pinpacaran melukai yang acak perakan orang dan live fit kan, dan kabesakan yang fisik saya, pemain yang nanasa ni, pacawan, paitan kamatangan Soch Kunranwich, Laliwe, Mastigan Kalan, and Bay Sarawit Watch. Bonfire.
team ko Julian ko kulong na Luz. Smash Noel Eno. Pabilis ko. Iya kau nak? Aku makanan. Sudah belum mana bandel. Surat apa? Ini kita rumah. Susah. Terus kayak kamu. Dapat kan? Bakit din? Sarap na ako ha? Smash on three! 1, 2, 3, smash! Pro Maban home team. Tavawawian left field. Tantrukaya first. Timmy third base. Nathan shortstop. CG center field. Kimmy catcher. Tristamar pitcher.
Sean Shortsender, Wayne right field, Carlos second. Yet para ni kailang Tawadia smash. Ashwin Ban shortstop, Demruk Ban left field, Dana Ban shortsender, JD Ban first, MJ Ban second, O'Keefe Ban EH, Erwin Ban EH, Khalil Ban third, Jared Ban catcher, Ryan pitcher, Denzel center field, O'Keefe Ban right fielder. Okay, nasan sa line subset sang announcer rin na Pastor Nos. Iray kan, may ban, biya kamatongan ng subset, o position kan, may naman iray mananap karoon ng patal, o team smash, Smash pa kaya kay Bongo ka ng peo, Bongo Asron. Kita na, operator, boys, smash sa Chupagi. Pagbagan subset si Azrin Akriba. Ucap erong baik. Kata. Socha Azrin Tupagi. Ola tayong Ashwin Ola Bong first, ang babakan sa watch, Demruk. Babakan Bong first, babakan subset si Demrick Chan. Ucap erong baik. Boys. Strike. Ucap erong baik. Garisa. Boys sige ito. Bagi. Bila. Karoon lang usan Spanish 1. Usan score last. Demruk Siva Kasi ng talangong. Demruk Chagaro second. babakan sa watch, Dana. Mark. Runner from second, picture ng batang. Ilang dito ang gadget. Kuha sa kumpoy. Strike. Picture na nila ng pay. Pagpura kalisa. Sukan kanun. Boys. Pero Boggy. Dana Boggy. Kita lang nila po ng first batter. Demruk Siva second, ang babakan sa watch, JD. Babakan subset sa team smash si JD Oscar Mark. Picture na ito. Boys, JD naman babagi up sa Chubagi. Strike. JD Chubagi up strike real, ball. Qatar picture bagi. Pila. Poela. Sa number totality. Wala champion. Pila lang home. JD second. Tatlong JD Siva second, ang babakan sa watch, MJ. May kukulit ang Belay. Bagi. MJ. Akriba. Kaya nung pa ito ang bagi. Pila. Siya po nga na pobla balikan. MJ na yung home run on team smash. O yan tang Belay ng nose line ko. Babakan sa watch, O'Keefe. Bangkok ni O'Keefe Torensu. Sila na yung point. Jiglar mga Romaw. Ganito ang catcher. Karsa yung point. Qatar. O'Keefe Boggy. O'Keefe Boggy, kota. Balik line. Kung kailangan sa akas kinakatamas ni Shero po yan. Tuwaw karakara kung kayo kanan kupurpurto pumatongan matang lak. Catcher Qatar yung point. Pipir lang. Center tap. Tsaka na tapon. Kaya Chagaro second first. Babakan sa watch, Erwin. Bangkok ang subset sa team smash si Erwin Alex. O'Keefe yung ball first. Erwin Bangkok. Sold pitcher. Sold ko sa nakatakal sa akin po Qatar. Erwin Sochupagi.
Ball. Picture lalero point. Kali sakto. Course kita ron bagi. Pila terpit sa tapos tuksan. Naman talang saving first. Save second. Karul save first. So, papangan sa watch kanan. Pangan sukses kanan Bezo. Kanan na bata, bicara na bata. Kayo na ba ito kanan Progi. Bila picture dapat. Pasangan. Abang Ray. Silu. James Vance comes Smash time sa player. Kapanabeo. At tampayo nakatalang. Tampayo nakatalang o Team Pro Group ang top po na Richmond Kapanabeo. Bago Kapanabeo. Kaya ko sumpa kayan, ilaw gusto na kaporta ko. Yan tangkaw. Whoop! So we have pitcher and team smashing Ryan Agriba. Ryan tanggap 29. Nabantok kayo sa team True Tabao Hansen. Dibanjan pagsang Ryan Kuku. Pitcher na yung Wayne. Lalay second base. Lalay shortstop. Pinagdong catcher. Wala ba talo dito? Sope dito. Course. Sangkalong course. Para Pagi. Beer. Sepong kayo. Pumala ba niyo? Well, home run. San Tabao Hansen. Papangan sa watch. Tancho. Pagi, Tantric Tanian. Pitcher na dito sa batito. Ilan lang third. Ilan lang short. Singalong katan. Para sa Pagi. Strike. Tancho gusto mag-iap. Pitcher na yung Wayne. Si Kankarol. Course. Tantric sa Pagi. Ball. For Riaos, Mike Riao. Ball Riao, strike Riao. Ang convert. Pitcher Kankarol Wayne. Para sa Pagi. Bukaw ng Full Tancho. out. Pitcher na yung Wayne. Ilan lang course. Para sa Pagi. Free right sa mga ng So first. that tayo, Tancho Pagabang first. So, papangan sa watch. Jimmy. Bogan substitute Jimmy. Pitcher ka talaga yung point para sa Tupoki. Ball, runner from first base. Pitcher ka talaga yung point. Kailangan daw catcher. Wow. Voice para Bagi. Pirla. Third position na quality. Pasangan. Okay, runner save on first. Tancho save second. And save first. So, papangan sa watch. Nathan. Kawan Bogan subset yung Nathan Hansen. Yemen managap na uyata pel Omran and Wayne Yap of Micro Kings. Nathan Hansen. Jump hit Tancho. Okay, pitcher na batalo ko sa batido kailangan third. Ito katarong Wayne. Nathan na sa Pogi. Nathan Pirla. Pirla. Short sa super. Out. Runner Out dito. there. Second. Runner on first, second. Pogi. Cici Hansen. Okay, para na batak, pitcher na batak, matang catcher. Dari sa akin po yung kan boys. Cici sa Chipagi, ball. Pitcher na lang po yung third. Boys, Cici Pagi. Cici Pirla. Right center sa Chana Tumaw.
Amen runner Palangong. CG point second. Palangong, Kimisay Wonder, Or CG second. second. Bangkokan Bangkokan Suksej. Suksej. Kimiski Kubo. Okay, para mabata picture. Wala bata ka Kubo, mandak pa kakalapang Kimisay Sa Jabagi. Picture aliyarong po yung lanter. Gantong kachat katal para Bagi. Pir tarap sa ball. Wala third. Dapat. Out. Out Riyaw. Martin Bukru. Runner on second, third, ang Bangkokan Suksej, Chus Lamong. Terus kamar Bangkok. Kayo na kayo betul sa Jabagi. Paul. Iskatarang lang. Picture aliyarong po yung bilang tong kachat na bata. Boys. Terus kamar sa Jabagi. Paul. Picture aliyarong po yung bilang tong kachat katarong po yung strike. Chus Jabagi up strike. Picture kalat. Bagi. Pir na pinatusok si Charlie Kumaw. Wala po lang. Chris kamar Charlie second second. Chus tsaka sa kanya na 6 seconds. Ay, gusto mo na yung tang chocho. Ngayon pa po kami. Achelo, Riyaw, Bangkokan Suksej, Sean. Bangkokan Suksej, Sean Abram. Kayo nung po yung kadamay Sean sa Jabagi, Paul. 1 second. Picture nila po yung Qatar. Para Bagi, Pir na siya sa Charlie. Carreto, Galar Talang, Carreto. Amen, runner Palangong. Bangkokan Suksej, Wayne Santos. Bangkokan Suksej, Wayne. Picture ka bata? Ilang tong catcher. Sagot dito. Qatar kayo ng Wayne. Wayne sa Jabagi. Picture na lang Wayne. Sagot dito Qatar. Para Bagi. Pia. Sagot Babarati. Sulu. Kailangan ng mga nagap ko mga matong sa smash. Linaw ni Payo. Bro may Gigi ang kamatakan ng Suksej. O team smash. Bangkok. Suarez. Bangkok. Panagriyaw. Bongo Manang Riyaw, Bangkok, Jared. Ang Suksej. Jared. Outeo ang team smash. Nabangkok ang Suksej. May Santos, Ryan Aquino. Picture na bata. Tapos ito ang Ryan kayo ng Pwese. Kaya sa Jabagi. Karkarang lang, Paul. Picture na Bangkokan niya ng Suksej, Pwese. Ryan. Kaya Bagi. Ryan, Pir na. Huwag ko na yung salang. Kailangan ng sauce kinamas ni Jen Wen. Picture na niya rin po yung Ryan Pagabatan. Sagot dito Pangkatarap sa Chukatak. Pangkarap sa Qatar. Ryan Bagi. Picture sa Ryan, Qatar. pagkakadala, shortstop, ulit. Catcher first. Out on first. Bangkokan Suksej, Tencel Donren. Picture ko si Dor kayo ng Boy, dan sa Jabagi, Paul. Picture na na yung Boy, mga bata. Kakairong kumain ng liminan.
Maslalen Gwen, Wallen, Bakmaiva, Kuskoyewe, Bakpak, Pagpapagpapagpapag may nag-dispatcho iway, pumpuy kantalal kumailog, may biso mga tana. Diyan niya pa na o, pumatawad siya kaging saglang. Kailangan ng kupuramay. Restyo mo ka. Okay, kaya ano ba ko to? Tansan sa Kapilya. Free rights and sa conference. Bagan Subsechi, Cape Alfredson. Pagkatapin mo po eh. Sigarong Boys, Cape Buggy. Kota lang. So, sinagtapay ko sa Silo. Chicago. Kalan sa bakbak, Prince Chupaki ang success, Chupay. Sa kalan, katang mo, bagi, kita na wewe. Kacharo-charo. Ano? Tagawan sa Bakbakan sa West Davao. Lagi yung Wala nga ito. Second seven. Bakbakan sa Subsechi. Country Daniel. Runner from second. Bicara yang gue seperti itu, kesimpulan sendiri kata dalam gue kata one. Bicara dalam gue, kita baca kata seperti itu, boys. Bicara dalam gue, lagi. Sudah bertahan. Sevander, Bakbakan sa West Jimmy. Bakbakan sa Subsechi, Jimmy Moon. Jangan lupa kata Jimmy Buggy. Kota lang na jangan dapat lagi. Altriao, wala na tulungan. Contribution verse of Bakbakan sa West Nathan. Menu ko pa niyo, 1%. Bakbakan sa Subsechi, Nathan. Altriao, runner from first. Singkanur boys Nathan Buggy. Peliokel. Nathan Rizal, home run. Okay, ang suksok picture na yung Wayne. Altriao. Bangkok ni CG Hansen. Picture kailangan step or third, shortstop. Pagtabong ko ng kayang, magandang catcher, dito sa batito, bilang nagplanta. Basta ng boys, CG Buggy. CG Buggy. Laban left.
Hope National Kalangan ng sauce kinamas ni Jello po yan. May gugustahan mo sa hospital po yan ang sukarwaro. Check ka pa po yan ang bell. Kulang gatcher. Time away and loss. Picture na bata, paro na bata. Kulang gatcher. Kulang shortstop. Katarumboy. Si Jibagi. Si Chibuboka, Boda, Short si Tabata. Out. Out for second base without Silu. Meron kami Vistara Pario, Mocho Kukela Pario. Tutulan sa kalaman ay Oman ng Pariaw at ang sinura at talong. Lalator ng Pariaw, walo ni Bayo. Tutulo, walo Score ni kami po Bayo. Taglaran Substage, Team Pru Kalakortang Walo, Team Smash, Kalakortang Bayo. Smash pambagyarang Sa isang may Team Pru, may Bachuan Chichi ang kakamotong Karakara na Substage. Olubamba Ashwin. Rambangan Substage, Yasrin Agriba. Siyempre, kung kamarayan ko yung kata na sila sa Chabagi, Paul, check na rin yung boy. Kata, Yasrin Bagi. Pila na fita tapalagi. Deo. Olubamba sa watch. Tamarin. Rambangan Substage, Tamarik John. Deo, Tamarik sa Chabagi boy. Paul, check na rin boy. Kata, Bagi. Pila ba yan sa aming katinig ko? Something down. Ombran, Sam Tamarick John, James Nash. Hindi ko kakalok tayo. Olubamba Taylor. Dahil bakit? Taylor Mark. Bagi pa yung pila sa Libas Charity. Taylor second first. Mimi Chen. Second first, Olubamba sa watch. JD. Bagan sa JD Oscar Mark. JD ang batang, picture ang batang, kalasal kong point, boys, JD nga batang, blogging mo yun! JD. Bola, beer! Palio! Nahin ko, JD Oscar Mark, batang pinayang run. Bangkok, Yay, MJ, Agriba. Kayo na po yung katawang siya sa Chupak ni Juan. Ito siya nila ng Wayne. Pagkata, MJ naman sa Buggy. Pila shot. Janiel will save on first. Janiel will save on first. Ang nagpapal sa watch. Okay. Bangkok Substage, Yay, O'Keefe. MJ naman po first. Kayo na po yung katawang O'Keefe sa Chupak ni Juan. Picture na nila ng Wayne. Ang katawang kachok kata. O'Keefe sa Chupak ni. Picture na nila ng Wayne kata. O'Keefe naman sa Buggy. Wala. Buta lang. Home run. O'Keefe, tuloy-shoot. Nagkatari ang home run. Mga nakapelek siya. Chuan baba ng side. Ano na menu. Ulan po ang Substage. Erwin Alex. Picture na niya yung break. Katake yung break. Erwin Pogi. Pila, third base. Taparati. Adriel. Pogi. Kalan Spacer. Kalan sa unang lawas sa handok. Picture na ba saan?
Karel Talapeta, picture mo ito, sekolah naman now. Katarong pa Karel Bogi. Karel Bogi, katalang second. Second base tabi, Mr. First, out. All on first, Katalang Sulu. Smash guys, sa kalalaray ko ng first Sulu. Ang lumawagat ka lang. True Bambang Kiaray, baka ko ng first Sulu. Okay, Minutes, sinisak lumalo ko. Minutes, sinisak lumalo. Minutes sinisak lumalo, luluwang kamatang wedge. Lupo, Bangkok, ng wedge ay slow. Melang may sawas kinang naman sa DJ Lupoy Subukan wedge pa sa mula, subukan malo. Team smash. Laban 2. Bangkok sa Team Crew, Kimisli, Hugo. Picture na ba? Dalam po yun ang wawak. Dito pa. Kabayanan sa labas. Ang buyok tulungan nyo. Karayan sa itong chip. Tadaralo mo sa ampok. Picture sa batito. Dalam buyok sa batito. Ano bata? Sa boys. Simit Bogi. Hila. Last to be line. Tuon Black Radio bakit siya kabasanan kausaw pa niyo. Okay, picture na yung brain. Nandos, tulisan ng kapangan ni Yeno, Dokon. Tumiskialo na sa antro, picture na kita sa dito. Kita lang po yun ang wewak, ilang dito. Kalsa kita. Puas! Bogi! Bila! Dapat buksan! Sundan sa channel ito mga bayo, karayan, kumisip ng first. Bangkok will choose the one. Bangkok ay sa Tris Lamon. Runner on first. Bangkok will choose the one. Ngayon po sila, choose sa Chibagi. One. Picture na yung brain. Chikasak, boys. Choose sa Chibagi, ako will strike. Strike, Korea, strike Real. Strike Real on Tris Lamar. Picture Karsak, Kanor, boys. Chris Bogi. Cola, Pariuken. Tris with a home run. Bangkok and Subsechi, Sean Apran. Picture na yan yung way, Sean Bangkok sa Sean. Picture. Nagtawag at yung out. Kansaka ba yung katan? Sean Sergio Bagi. Awal. Picture na yan yung pagkantok. Kansak. Boys, dito. Sean Bagi. Pila pa na right. Right. Pinag na sa language. Magtabot na problema sa Loken. Lewong home run on Team Tuku. Picture na yung bayan sukses yung may Kalangan ng sawas kinang mas DJ Lupoy Jega. Santos. Right fielder. Bangkok ay sa Wayne. Wayne na bata. Picture na bata. Katarong Wayne. Wayne sa Chalabi. Paul. Picture na tabayarong bayan sukses ng Tokos. Wayne sa Chalabi. Strike. Picture na yung Kersa, Kata. Wayne Pagi. Wayne first step Charlie Dumao. Sean Sender cover in middle. Sean Sender first. Timeout. Nantungan Team Smash. Runner minute 1 first. Bangkok ang subset.
Carlo Hansen. Maria, second baseman. Pagkailan Chong Podian, number A1, plate number 24, 24-43, 25, Sarasaro 43, 22, 20-50. Ang malawang magkamagit siya warang yan. May naman ng Park A1, kumain ko kailangan o kamakit mga siya warkan, kung may istusakan, alam mo karwaro. Picture na yan po yung aming dancers, Namantok, Galong, Hansen. Picture na matak ng tong catchers, tuba dito. Ang tanaman yung kata. Kita na kata. Para Pogi, Pirna, Samstella. Taber. Runner, manager dancers, so out there with team crew. Pogi, Chasa Hansen. Wayne main ball first, Namantok, picture na kata. Pinagtong catcher, Karsa Kumboy. Karsa, Katar, Pogi. Picture na catcher, Tabarati. Out. 2 out. Team Crew. Ang team Puro at bakal sa catcher. Pogan subset yung contract na yan. Runner Wayne main ball first. Contract na katamaan po. So, kasama batak, Katar. Sigalan sa Katar. Kasi Pogi, Birna. Sa kapag sa Awete. Bakit pa sa Awete. Para tayo save on third. Patrick save on first. Runner safe on first. Runner safe on third. Out, 3 out. Pogan subset. Ray. Jimmy. Moon. Picture na batak ang tong catcher. Karsa kung po yung Karsa, Katar, Jimmy Pogi, Pirna, Palio, Jimmy, pinilihan yung home run sa team Crew. Ibang Pogan subset sa team Crew yung Nathan Hansen. Dito na bata, picture na bata. Kailangan itong ketchup. Katarong pa yun, Nathan Hansen. Pop! Pirna, labing sa Tabarati. Kailangan ng Son, Dodian, Oriental, Kasalinkan. Oh, Jaden comes special defense and over the snow. Team Crew. Score time. Ay saksilunod wow. Oh, Team Crew Machijang. Oh, Team Smash Pan. Pokpa Ritual Kopanempe. Tayo. 1 minute. Riesak isu metentel yan luluwa. Pagpag Sangray team Smash, Jared. Bangkok, Jared, John. Jared Booker, o si Jared, outfield ko si Jared, Jared, wala. Save Bonder. Bangkok, Ryan Apriba. Panpakan sa white Ryan. Kayo na po, itong Ryan sa Chapake, Paul. Jared B. Vandert. Pagkala niyo Robert Kanan. Ryan Pogi. Pila sila sa tapel. Kulati. Out. Pagkala tayo. Jared Jose Teramo.
Bogan Sausage, Denzel Donra. Denzel Donra Bangkok, sumawa sa Bangkok, picture ang dua sa angkos, kinagdong katsat, kinalapel, sugat ito katan, singkatan ang sutsugatan. Kurang kos, Denzel Dogi, Pirla Mas Lekin Lain. Pada na bata, picture na bata, collection na bata, picture, boys, Denzel Tupaki, picture na layarang pahit, singkawara cek, berang kos kita melan, labok Dogi, Pirla, third space, just a brother, kos kita ang first space, up, real. Singkabubong lang, cuk-cuk. Tugu Katalong Tang Wano Tango Pasilu. Bogan Sausage, Pagpakan sa Wedge Cave. Cape, Alverson, Pagyarin po yung Chang Marami. Picture ko na sa RP. Wow, karak-karak chay. Leo penaw na pagtamas sa mga chay sarikan. Nawiwiya ka matang ng social language. Kailangan ng kubamay ko siya. Okay, Bogan Sausage sa Team Kuru may CG Anson. Picture na bata, kita lang kayo ng wawak itinagwapa, pinagpang katsyat, kulang tito. Bata rin po yung CG Sergio Bagay. Wow. Picture na layarang po yung kaya bata, CG Bagay, Pirla, nasasatapan, si Kantorla, kapala na po, so stop yung tapan. CG Seiko first, Bangkok, Yay, Lewinsky, Ubo. Ryan Grandong picture, Kuliski Nagatan, si Chirabang first, Isa, Kata, Kuliski Bak, Kubita, Walang, Sotsin na tabar, Kapag na yung matawag sa akin. Outeo. Bangkok, Santing, Tugu, Trace Saman. Kala pili ako ng kumalarayan sa Oriental. Nagabata, picture. Gantong catcher. Gawas. Opi. Wala umiyakan yung home run. Trace Lamar natapos na home run. Ang right team, Kuru. Bangkok, Yay, Sean, Brown. Picture na bagat, Kausapin po yung kata, Sean Sochibagi, ball. Picture na yung Gwen, Sean Tongkatcher, magata, boys, back, Pir, Pen, Gagari, home run. Big Pir na kanyo. Okay, Bogan Sausage, Lil Wayne, Santos. Nakukway. May pumanangalan sa mosquito ng Shadow Brayman. Wayantang sang Janet Patricio. Oh, this is my Wayantang.
Sigaw namin siyempre mas bilang na mataas sa waskila. Hello. Picture na naman ang tangkara ng sausage. Naman ang kasang break. Kata, Wayne labas sa back. Beer pa lang short standard. Nananag, kapwa na ba? Kapwa na ba siya? Matulaw ang team Brookwood. Ang bakang sausage ay Alan Isaac. Matulaw ang team Brookwood. Yung nurtured, mandalang pagsultan ka. So, dito, boys, look, bilang, short step, cover, berarti. Nakahat silo. Oyenta kaliyo, mop. Skor kan itu hanya kekelar isa kesunod tuaw. Isa kesunod set. Approval na chichi ang chance success. Women runners team smash. Broker is safe on first. Echualat. Kurnak, skor kan isa kesunod. Asrin Akriba. So, pagkasawas, talog. Nagantog yung Tamarick John. Kayo rin kayo mga Tamarick Bagi Pirto. Pupon pa niyan may chance lang sa Supreme Court niya mas. Asrin ni Richard One first. Tamarick niya pagpagcha, pichak lang dito. Kansagin ang buyok. Kata. Tamarick na sa Bagi Pirla shot. Pira Lemeng safe on 7. Tamarick safe on first. Nagantog ang suksik sa team smash. Taylor Mark. Kailangan sa waskito mas ni Chalong Boychekan. May kailangan sa waskito ni Chalong Boykan. Kailangan. Diyan na ba katarong ito? Kailangan Bagi Pirla Taber berarti. Audrey ang team smash. Magang Bagi. Bagan sukses. JD. Oscar. Mark. Kaya yung numpay bagang JD sa Bagi. JD naman sa Bagi. Bila shot. Runner. Kasing kanger. Pantalangom. Tamarick ni Michogan second, JD Pagaro Chang, Pagaro first. Safe second, JD safe first. Ang bagan sa MJ. Pagaro Kok, MJ, Agrima. Audeo ang team smash. Ito na matakan sa akong break. Ang sarap sa kata. MJ sa Chapagi. 1. Jangan yang baik, boys. Untuk tim Bagi strike.
Check na yan ang subject na itong catcher. Sunita, kita na ba? Okay, the boys. Okay, bagay, pinashot na purpose. Nagarabriyaw. Total substitute, Kiss. Runner from first, runner from second. Picture na yan ang boys. Kita na. Boys, okay po ba sa Blocky Birla? Changran kumain shortstop for second base. Para yung Yatare full base. Okay, maybe going first. JD went second. MJ, maybe going third. Olaban top. Erwin Alex. Bakbak ng Rael Politan ang Rayken Eluise. Nagagakamagit na walang stosa. Picture na batak ng Tokachuk. Kasama pa yung boy sa Ramon Soto Bagi. Picture na yung boy. Batan, karoon na sa block. Pia na siya sa topper. Third. Batan, 3 out. Guru Bangkok, para Rachman ko pa ng Pilimao. Bangkok sa Milalanan, Tutukan, Bangkok. Tawang, Bangkok ang sausage. Santing Guru. Picture na yung boy. Dula. Santos, para sa Kalawala Santos. Picture ko lang dito sa dito. Ilang nanggang check. Kasama ko yung boys. Nakaplock. Here, wala. Right field with a clear home run. Tama, pag-ilang ko yung wasang school na Our Lady of Mercy. Wala na home run. Bangkok is Downtrick Daniel. Kaya nagdagan ito katsa sa tanong mo yung Kulang boys, Tonipak, Clear, wala kaliwat. Yan kaya low, kulang ito. Channel 1.7. Runner 1 second. Picture na yan. Wait, yan daw catcher. Para ulo na sample. Yan daw catcher. Yan ang shortstop. Para sa akin boy. Para sa akin. Para sa boys. Drop. Peel na. That's it. Sabat. Timmy Chandler was safe on first. Bangkok and Nathan. Runner from first, runner from third. Nathan Bangkok. Save out from Team Guru. Check check. Boys, Nathan Bangkok. Here, go to the Valley of Spanish War. Cycling. Rematch magkain sa lang kamadangin ng team Brookville o Team Smash sa isang na Team Brookville na pasyawin pa yung mga kailangan ng kapatid
San Juliante County Casalelia Cup 2025 o katunggalangan ng Team Smash. Kailangan ng Team Smash. Kasalel. Pwede ang may control kasaleta. Son matong kasalan. Uki ang anilway. Di pagkola manilay. Sono yentang kanilway no. Pagkalangan ng kupramay. Pwede ang may biloyan tang 6 wow. Socho hook. Kalangan ng Team Dasher. Kailangan ng kupramay Parusyan na bebeyan sa mga Loyon Conving. C6AH ng Live It, YouTube, Facebook, Cable TV, Channel Ray sa Priyaw, website c6ah.com, AM Radio Pet Club Pagay sa Tuaw. Yang mga salibat pachowan, wait ang kamatulang search kung Ronwich, ng Team Cagariao and Team Smash, ng Team Rufru. So
Chachok Steli Wasakan Paros. DJ Mahal. Stosan Parker makin wasang stosa Mimi Raywan o metan sotro kamakit wara te chan wara stosa araban wasang stosa wasaw kalangan Susan Kamatong and Subsech, Sensal Kamatong and Bukan Team Prime, the Team Crushers, the Team Prime Benjamin Puck, the Team Crushers Lemos. Donkey Team Prime, yay, Jerome Silveros. Amen, mga nakakoyak, Manwain Colby, Nabilyangan, Choweta Team Prime. E pachosang Wayne Metraniyo. Okay. Tapos mo na napatang. Yes, Martin Brayton, Bancha Pumatong Sam Crushers, TJ Pan, shortstop, Wayne Pan, play center, AJ, short center, Randy Bauya, pitcher, Brian Bauya, third baseman, Mayron, left fielder, Deason, first base, Mikey catcher, Quinton, right fielder, Chun Panuya, second baseman, Owas Mongya, EH. Kesan Saler, orang yang mana kapkan, Jerome Van, Blakey, Crushers, Jerome, Wasan Pop, Pitcher, kawatan ang pinungan wawan, ilan dito, kumansin sa kusok, kali sa kita mo, boys, Jerome, Socho Pagi, 1. Pitcher, Blanayarong way, boys, Jerome, block, wala,
Okay. Jerome's invaders, Pachuan Kamawire, Team Prime, Uyatar, home run. Bangkok, Justin Santiago. Kaukaunok mo rin kay Mitch, Holy Crown o Shoka Sir. Okay. Crew. Justin Bagay, pila, cola. Sino tabla ng bayaw? At siya natala kung sinukataw o lustala dapat. Awewe kaya marara o may tabata. Ang gawin sukses sa Team Prime, John Abram. Kayo nung bay, kung John sa Jabaki, ang Paul. Picture na yung bay, bilang dito. Boys, John Bug, pila, third base, zapper. Boys, kita ang first base. Tulog ko lang Out. third baseman, nakasya ko first, Yatar out, Riyaw. Bandok kay JG Leola. Picture ko Glenn lang first. Wala itong mamaw, Glenn itong catcher. Bakbak sa Prime, Boys. JT. JD Sochibagi. Picture na lang yung way. Glenn itong catcher. Boys, Pwede Bagi, pila left. Bola. Mario Bell. Home run. Play home run ang Team Prime. 2 outs, bumababag ang sausage. TJ. Bandok ang success Bukod kay na nga Dimitri Paul. Puema PBA way card. Picture na lang yung way, ganda ang catcher. Boys, Dimitri Paul. Beer, wala, left ito na tabar. TJ Out, Bob, Silu. Ilan left fielder, tama ito, Yatar out, Silu. Prime time sa kalararay kong kukuha ng kayo o Tang Riyaw na kaptalo. Prime time sa kalaro, Rachel Pron, Koba ng Bell. Dang Riyaw na kaptalong. Team Crushers, Pantok, para Rachel Koba ng Bell. May son matong kanan pachowan na viewers ng YouTube, Facebook, wala ang react. Kag may patpachotanan wewe sampaw para panungsap. Raisu na uyaw ng 20 private sausage. Power. Kuya Chief ang bayan ng Soch kong runway ng Team Prime of Crossers de Kimo. Okay, may bangkok sa Team Crossers. Crushers, Pampang Yaray, Pang kukuha ng kayo o Mancha Bangkok, TJ. DJ Santos sa bangkok, sa mga Santos, sa mga sinabatak, may itong catcher. DJ ka na, boys, DJ Sochi Pagi, strike! CJ right! DJ na liyan ang break, katat, DJ Pag, pila, shortstop, Sochi na tumaw. Bangkok, wala, shoes. Iwana safe on first. Safe on first. Bangkok ang sausage, Dwayne. Dwayne Edward, bangkok sa Team Crushers. Iwana on first. Dwayne nalulong sa bangkok, pitcher Lentong catcher, Lentong first, sa tambay, boys. Para sa Japaki. Strike, Liao. Pitcher Bikatarong by Paul. Pitcher Playerong by, Glenn lang catcher, Glenn lang shorts. Gusto ko dito, boys.
Pagi, Pirla, Sochale Tumao. Para yang runner Changero pan Sochapan Pitalamo, Sunod ni Canada, AJ Ashara, safe for third, Wayne safe for second. Pagpagan sa Oksech, AJ. Pag sa team crusher si AJ Emmanuel. Runner from third, runner from second, Picharala Yorongway, Kulang Tidong catcher, Kulang lang second base. Kulang City, wow, wow, wow. Okay, wow, was para Pag, Pirtong first base, Taparati, second base of Taparati. Wow, out on. There are 2 out. AJ Buck Pirta, second baseman Tabarati, Uyata Hotel, Kachekiyong, Pagpagan Suksech, AJ Randy, Anton. out puno. Runner on second, Pagpagan Soksech, Randy. Kayo rumpay, katawag sa Chapagi Ball. Pitcher Palaya rumpay. Ilang tong catcher. Kata rumpay, para bisa Chapagi, Ball. Pitcher Palaya rumpay. Ilang tong catcher. Kata rumpay, para mo sa pinakanyop. Strike. Pitcher Palaya rumpay. Bersak. Bersak. Kata rumpay. Bag. Pirta itong watch kaliya. Pagkito. Randy Bakero, Uyata out Silu. 3 out ang team For sure, sa Crushers. kalaro na ibang kumanamba, L o Socha score na kaptalo. Team Crushers. Riyaw ni Socha, So, Frank. check kapalang score. Score kan tu tuwacha Riyaw ni Saro, Team Prime. Prime Bambang Giray, Bongo ko ng Baryaw, o Mabambang Chasey. Prime, Bangkok, Panaraychang Alcoba ng Bariao. Bangkok, JC, Loyola. JC, lefty. Lulawag Yaming Choi. Kayo na pa ko ng JC Pong. Pirla ko lang, center field. Taparati. Out, L on Team Prime. JC Buck, Piryela, center fielder Tabarati, Uyatar, out, L. Iban po kan suksej ay Jordan Pagpagan Quezon. sa Oksech, Jordan. Kayo na pa ko ng Jordan sa Japagi. Apal. Picture na yung pa. Ilan tong kachat-katan. Jordan sa Japagi. Apal. Picture-katan rin pa. Pero sa Japagi. Free right sa mga from first base. Jordan Ball 2 mayong first. Jordan, Jordan ko muna first. Pagpagan sa Oksech, Casey Moses. Casey sa walang masahan po. Picture na batak. Lentong catcher. Katarong way. Casey kapasan pogi. Pirta na nan well. JC Buck, First Pirta, time na Taparati. Shangi, Tabar, Uyatar, out, Riyaw. Out Riau. Runner, Mimi Jabon first, o Mabambakan sa Oksech, Sherman. Kailangan po kan suksej ay Shermick Ezan. Shermick tulad na masahan po. Sungkas kantanong sinubuyok katan. Para sa Jabagi. Ball. Picture ba lang po eh? Boski. Para Bagi. Birla. Shortstop Tapper. Pascaran second base. Runner out on second. Sherman Buck ko lang, Silu. shortstop, Alapacheki second, Uyatar, out, Silu. Brian Bilkan sa Kalara Raibong, Bobal ng Bariyaw, o Socha score na kaptalo. First Pantong Giray Bang, Bobal ng Bariyaw, o Mabambakan sa Oksech, Brian. Babaan box ng Team Crushers si Brian Edgar.
Okay, Corazon Napata. Mitchell Uyawin ang pungay pitcher o first baseman. Mawar. Iraq Rupesanger. Pitcher Brandon Catcher. Alele Roach. Wow. Katarumay. Clara sa Chupaki. Ball. Pitcher Planierong Wayne. Brandon Catcher. Katar. Padat Block. Pila shortstop. So Charlie Dumao. Runner safe on first. Shortstop Charlie Dumao. Mimi Chu. Safe on first. Nababang South Sledge, Mayron. Banbok and Sausage, Mayron Salvador. Batter from first, pitcher na batak ng catcher. Katar kayo ng way, Mayron sa Chupaki. Pitcher na yung way, ng catcher. Pause, para block. Clear na lang po ng right, o center to right cover. Cover naman ito. Mayron safe on first. Mayron Baker, total ball first. O'Brien Ryan second. total second. Nabagbakan South Sledge, Eason. Mabanbok ang Sausage, Lizon Alphonse. Lizon Baguio kayo ng bike, wala siyang nanpungan first base sa second baseman. Karayang line out on home. Mayron safe on third. Lizon safe on first. Ryan Auto, Mayron safe on third. Mabanbok sa team crusher si Mikey Celestine. Runner from first, runner from third. One out, Nabagbakan South Sledge, Migley. Mikey na mabanbok sa team crushers. Okay. Pitcher naman gusto sa yung mawar. Katar kayo na po yung lagi para sa Bogey. Here na lang po may left to short center. Left tapper. Kaprelo ka to. Migley Baker, total Safe ball for first. first. Runner on second. Mayron Second. Pinalong home. Book. Nabagbakan South Sledge, Winder. Winder. Agusin. Kayo nang po walang kwenta sa Chapaki. Isang one. Pitcher na yung Katar kayo nang po batter sa Chapaki. Pitcher na yung po yung ng catcher. Boys, therapy sa Chapaki. Free right sa matuwag po first base. Ang Sausage base can point check out. Full base, Runner from first, runner from second, runner from third. One out. Mabanbok, June Joab. Okay, pitcher na yung break. Kulang ang quest. June sa Chapaki, ang pangal. Pitcher pa na yung break. Quest, June sa Chapaki. Pitcher na yung break. Ganda ang catchers. Sinkos teacher. Was. Free right sa motor from first batter. And then runner Pilangong. Runner tsaka safe on third. Leo full base, Leo full base ang team crushers. Sumabahan ko. Wazi and Lee. Wazi Pomer. Wala ang left field. Third. Oh! Pwede na yung tara. Home run. Supang Piri. Sit po ang kalo. Piri lang yan tayo, home run. Sa walang masahan ko, DJ Santos. Pitcher Planito catcher. Leonoj, wow. Side man, wow. Nabagbakan Was. South Sledge, DJ. DJ sa Chupaki. Maleo. Pitcher Kois. DJ nga ba sa block. Pin na lang po may shortstop o second base. So challenge mo, kaya DJ safe on first. Total ball first, Nabagbakan South Sledge, Dwayne. Mabanbok kay Dwayne Edward. Dwayne ang success kayong bigotong ay Brogy Pirla.
Luis Angelo, Karayang Changero, up to number 1 second. Runner safe on third. Third, Mia Choe. Second, Mia Choe, Umaban Pok. Tuwing Bakero Chan, safe on second. Emmanuel. Runner on third. Pipampakan sa Oxage, AJ. 1 out. One out on Team Crossers. So pace Liao, third to second Mia Choe. We're working. Runners can maybe go on third pace, second pace, Umaban Pok. AJ, Emmanuel. AJ sa kulungan wasahan po, pitcher Boys, AJ sa Chipoki. Problema sa tingin Paul, pitcher lang po yung pitcher to Katarong Will, AJ sa Chipoki. Strike. Pitcher lang naman to Boys, AJ nga pa sa Pok. Pin na sa stop ulit. Oo, Boys ko na first. Chris Pereira. Runner, Riamem Talangong. Walk lang ko sa kabang AJ first Bob, base. Changero, Bunakong first. Runner Liamem Walk ang bayo. Pipampakan sa Oxage, Randy. Dan Pagan Suksat, Randy, Anton. Richim Chuchuk, Nanpungan Team Prime, Oray Coach. Sansalong ng radio kan, message yang mga sanay kamatong. With Team Prime, Coach Lee Kantin Mem naman. Lee yamin mga pag Team Prime. Okay, medyo mamahawan. Kailan ito sa net, buong position kan. Picture lang dito. Okay, raise mo lang yan. Kubur ka lang sa skill mo itong pwede mo po way mas kiyan ka. Okay, raise mo yan lang ito lang pwede niya picture and prime yung realita. Para yung sunrise yung chikijik. Okay, battering. Randy Palawan, masahan po. Picture lang ito. 1 out. Manage si Lisa Malululuwa. Boys, back. Team Black Kawan sa Chupu. Runner go first. Bro, po yan. Picture pala yun ang break, boys. Para pag-iyak sa bagi Paul. Boys, si Kamar boys. Para Plogi. Minella, Bola, Bola ba yung kayo? Ewang run. Pero yata Ewang run. Ang Team Crossers. Pipampakan sa Oxage, Brian. Brian Bagan substitute, Brian Edgar. Picture na layo mo yan substitute. Kailangan dito ang catcher. Aliyalay mo, boys. Strike on Brian Edgar. Kalasaktan mo yung boys, Brian Cook. Ita lang. Brian Bakero yata Otriao. Pipampakan sa Oxage, Mayron. Bagan substitute, Mayron Salvador. Picture pala yung way, kilantong catcher, Aliyalay Roj. Wow. Kalasaktan mo yung boys. Para sa Jabagi. Pagpunan ka lang po yung boys. Para sa Jabagi. Strike. Picture pala yung way, Katan. Para sa Jabagi. Full count. Picture kalasaktan mo yung boys. Para piso Jabagi. Free right sa mga pang first base. Two out. Runner may on first base. Van Bagan substitute. Lizan Almoins. Kayo nung bay, ito Lizan sa Jabagi. Paul. Picture na yan bay. Katan.
Isang bagi, Pirla Changan kung may second baseman o shortstop. Parang Lisan Changan safe on first. Pagkaro to tapon first. Mayroon Changan safe on second. Bagan sa Oksech. Maigli. Laban Bagan Suksech ay Maigli Celestine. Pagkabilaw ka pre yung Murin Team All Crown mo Pro o winner kayo na wiyaw yung tawad. May laban lahat kayo. Kaya nung po yung itong Maigli sa Chupoki, Pumpon. Kung sikitong po yung mga masagbag, Pirla shortstop tapper. Kung sikitong first, Popsang. Runner siya katangap Walang talong. shortstop. Catcher the first. So, tulungan tumaw. Karatar. Amen, runner siya Mayroon na safe on third. talong. Runner total third. Maigli safe Maigli first. safe on first. Bagan sa Oksech. Winden. Shortstop ko sikitong first baseman ko yun. So, Jala tumaw. Karayang Quentin Rocky Arubayo. Center fielder tapper ready. Silu. Kanina meron tayo sa kalaan ko pa ng Bariao, Scortan, Isakel, Miriao, Crushers. Kaya sa Ngayon, pangyaray, tawon ko pa ng Basilu, umagang pa kay Subsech, pero Team Prime Bambagan Subsech. Picture na ba na? Kailangan ito ang catcher. Maniero, Chongmao. Kawatala Peo. Kailangan dito. Superstar. Kwas para Baki. Pirla Changnan Pumain shortstop o second baseman. Para yung runner safe on first. Okay, banto kay GJ Leyola. Runner namin on first, Derek. Okay, pitcher course. Para sa Chupaki. Pitcher pala yung rumpay. Pilang tong catcher. Kalsak lang po yung kalsak. Kanor course. Para bisa Chupaki, Paul. Pitcher yung rumpay course. Para naman sa Poki. Pila second base po. Second base, dapat yung payo. TJ Bang, Shortstop po yung second base. Out mo na rin. shortstop TJ safe on first. Bandok, Jerome Sanchez. TJ Toda po first, bako kay Southset Charo. Kaya ano po yung katawang Jerome sa Chupaki. Nailalang po yung ball. Pitcher na yung break. Nagtok boss. Jerome lap. Magpapis sa mga po. Ako si Chupaki. Ball. Nilala yung break. Ilang dito. Boys. Jerome sa Chupaki. To right. Boys. 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 Boys Melon. Chupaki. Pario. Home run! Jerome Invaders, pinpasyon niya saan, home run, Sun Team Prime. Bagan Subsech, Justin Santiago. 1 out, bako kay One out. Southset Justin. Richard Roach, Mau, Was, Justin Sochapagi, Paul. Hindi na lang po yun. Richard Malaya lang po yun. Okay. Mau, Was, para Baki, Pirlang,
and Siklan Puelo. Parang runner set from first. Van Bob, June, Abram. 1-0. Sila na ba matakilan daw? Catcher, Subatito. Boss kong payaw, Chumpagi, Pila, Shortstop, shortstop, bola Kagan. rin shortstop, bayan sa Jemmy Sakan, Minatara Autria. Audria, Wanti Prime, runner set from first. JT. JT, Leola, and Bob. Runner from first. Jerome and Changki. Black na Bronco. Check na lang kayo ng point para sa Chupaki. Lele lang po yung ball. Check na lang po yung katat para sa Chupaki. Pagpura nga lang po yung kulang dito ang catcher. Boys, para Bob. Beer na po kulang. Carry again. Cheney Platero, yata pala home run. Ibang sa Oksech, TJ. Ibang sa Oksech, Dimitri Boy. Kailangan na lupin. Catcher na yung Boy, sa Oksech. Kulang dito ang catcher, para nabatang. Subotiro, kulang na lang sa campus. Boys, TJ Bagi mo yun, na shortstop gusto kita ko na ito mga para yung TJ Changaros. TJ Box. Safe on first. Yusuf Sujane, Tara, Changa Rossi on first. Ibang sa Oksech, JC. Ibang subset, JC, layo lang. Division, yung at first. Kayo nung ba'y balar? JC sa Chupaki, up straight. Korean ba'y block. Here ka na lang. Second base, tap. Kaasa ka nila siya mga tap pero ito na route silo. Ryan, pachuwatin sa lahat. O mabambakan sa Oksech, June. Rushers, mag-block para Rachel go pa ng Dahil pistol. pinag-riyay sa Kuala-Luluwa. Ministry sa Kuala-Luluwan, Nabanpok, Chun, Chuap. Sang Team Crushers. Pitcher kasbang kayo ng boy para sa Chupaki. Ball. Pitcher na na yung boy, kinantong catch-up boys para sa Chupaki. Karkaran lang po yun. Pitcher na lang boy, kinantong catcher. Sokpasan. Para sa akin ito boys, para Chupaki. Pirla. Popiela. Saldi lang ko lang naman sa rawin. Our Lady of Mercy, Ewan Run. Pagbabakan substitute, Wasi, Enli. Pagbabakan sa Oksech, Wasi. Pitcher kakare kayo ng bay, Wasi sa Chupaki at Paul. Pitcher malaya ng bay, kilang dito, Boss. Wasi sa Chupaki, malaya lang. Pitcher malaya ng bay, kilang dito, Boss. Wasi sa Chupaki, strike 2. Sila lang bay, Boss, para kapatid Bob. Ilang left field taber out. Wasi Bog, Pirta, left fielder Tabarantung, yata round L. Ang Team Crushers, Sababan po. Pagbabakan sa DJ Oksech, DJ. Santos. Pitcher kadaran kayo ng bay para sa Chupaki up strike.
Picture para yung break, nandong catcher, ano ba itong nabatas? Boss, para Bogey, Pirla para right filter mentality. Out. Pirla by right shoulder, Tabaratu yataraw 3 out. 2 out, ang team Bangkakan team sa Crushers. Twain. Bangkok, Twain at wide. Picture na yung break, Songkok sa walang. Songkok kulang dito. Wow, boss, para sa Chupagi, Paul. Picture na yung break, lantas katarong break para Bogey, Pirta lang. Oh, sana bila sa temporary karayang Back, Pirla, Centerfield sa Chalante. 20 Para Tara, Chang Rosin Ponsakan. Bangkakan Sausage, AJ. Emmanuel. Kaya yung boy, patong nga rin siya sa Chupagi up. Strike. Picture pala yung boy, ilang tito. Katarong boy para sa Chupagi. Ball. Picture pala yung boy, ilang tito. Boss para Doggy. Pila. Short center, cover lang itong boyo. Pag-iasik ng point, runner safe on first. Runner safe on third. On first. Runner on third. Bangkakan Sausage, Randy. Anton. Kayo na po yung katongay para sa Chupagi Paul. Chat na lang yung point. Boss dito para sa Chupagi. Leila lang po yung Paul. Boss para sa Chalap. Strike. Picture na lang point. Boss para Doggy. Fly ball. Pirta lang. Short Short ang taba din. Slow. Score. Rushers kam sa klara na ibang ko walang Basilu o rakaptulong dang El. Wag taklar score kan Isak Riau ni Wano. Rushers. Nendo na Sansan, score ka nila doon Subsage, Crushers, Korwaldang, Isak Brian Riau, Kapokiray po ko walang Brian babayo. Korwaldang, Bangkakan Wano. Sausage. O Team Crushers na Pachuan Chichiang. Bangkok, sang Team Brian, yay! Jordan. Achael Minich, Isak Silu sa kanpay sa Klulo. Ministry Saksilu sa Ganpay sa Kluluwe, pangalawang Jordanesa. Pitchak katarong way, Jordan Bogey, Pirla ng Ben shortstop. Jordan Bob Pirla, shortstop, tawa na duya round L. Bangkakan Sausage, Ang Team Casey. Brian, nagahan po, Casey Moses. Casey sa karamang masahan ko, eto. Pitchak kalsak tamboyo, katong Casey sa Chubagi. All. Pitcher na yung way, bilantong catcher. Boss Gumayo, Casey sa Chubagi. Pitcher na yung mga boss, Casey sa Chubagi. Strike. Pitcher na yung way, boss, Casey na Chubagi. Pirla. Oh! Center fielder Tabarati, Casey out. Center fielder Tabaratu Yataraw 3 out. Two Bangkakan out. Sausage, Sherman. Bangkok, Shermick Esa. Okay, pitcher, pagkabatak, boss. Shermick sa Chubagi, up strike. Pitcher na yung bay, kailangan na ang catcher. Kalisak, tarakal, kalisak. Catcher, pop! Clear lang. Center fielder sa mga taber, out, slow. Ramag Tibaga, Pirlela, center fielder Tabaratu Yataraw Silu. Brian Kan sa kalaro na ibong ng babayo o so just score ng kaptulo.
Crushers Kampong Giray Pangko po ng Papayo. Umapampok ang sausage. Ryan. Team Crushers, Pampok, para kay Chmal ko pa ng Papayo. Napampok, yay! Ryan at Carr. Picture na batak. Hospital Brian away Poggy. Pila shortstop tapper. Hospital first tapper. Out. Ryan out from first base. Out there. Ryan back po lang. Shortstop ala ka-check first. We had around Eo. Pagpakan sausage. Mayron. Mayron Salvador. Pampok. Kansukset. Out there. Picture na batak. Hospital Mayron away. Sochi Poggy. Ball. Katar karyawan ng point para di sa Chipagi. Ball. Katar ng point. Okay, manalasan mo to. Bayawang Mayron. Mayron po mula first. Napampakan sausage. Lizan. First, Napampok kay Lizan Alphonse. Banner pang first. Lizan Napampok. Picture Katar ng point. Lizan Poggy. PM na picture sa kaya tumawa para yung kakoy nalan. Changero total po first. Mayron total second. Center fielder couple ng mga Pagpakan player. sausage. Lizan first. Magli. Yay, Magli Celestine. Magli ba sa mga sandok? Okay. Tsaka mayroon siya wow. Runner from second, runner from first. Kaya yung ko daw Magli sa Chapagi. Ball. Okay, karoon ng ko ito Magli Chapagi. Pier na siya sa tapper. Out, mga from first base, mga 3 out. Around Silo. Hey, defense is on. Let's go. Hey. Let's go. Hey. Crushers time sa kalararay. Pangko pa ng Papayo. So, score na kaptalo. Score kan Aesop Riao, Nuwano, Crushers. Kailangan bukorban ko rin sa kong pressures. Pasaman kayo sa mga national ko. Jamie ang chula doro po. Nalaw kong preto na HPS. Isa kriyaw ng wano. Team pressures na chichi ang na-check ang kamatang wedge. Kalaan sa Team Prime. Derek Perez. Para pag-iarong mo yung bina ko. Home run! Derek Perez, home run. Ang Team Prime. Kalaan po kay TJ Loyola. Picture lang yung point, okay? Kung tumatangat mo po yung pinong na ng nose. Picture lang yung point. Direct yung action. Alex Wong, Jalsa, Boys, Doggy! Picture ng tapang na kaya yung custom first base. Out. Conference. Or Meganto, Jerome, Picture. Ano ka check first? We had around Eo. Pagpakan sausage. Jerome. Jerome Meganto, kan sausage. Kayo nung pa yung Jerome sa Chibaki. Picture pala yung pa yung kakajak boys. Jerome Pogi. Here lang, inan lang. Masanan V6H kamarami yan. Muna dito, Jerome Changeros sa katawan second base. Meganto, kan sausage. Justin Santiago. Changero total po second. Pagpakan sausage. Justin. Justin Nabata, picture Nabata boys. Justin
May Pocky, Socha, Pocky, Paul. Check na yan ang project dito, boys. Justin, Socha, Pocky, Paul. Check na yan ang project. Napataw, boys. Justin, sama naman from first base. Around Pogan Subsidy, Chuna Brown. Check na yan ang project. Nakachok. Kataong pa yung Chuna, Socha, Pocky. One. Check na yan ang break. Nakachok na mata. Boys, Chuna, Pocky. Pin. Wala. Pop. Laban yung bayan. Lewang run. Ang Team Prime. Team Prime. Bakbakan sa Oxage, JT. Bakbakan sa Oxage, JT Rayola. JT Rayola na bata. Para na bata. Picture na bata. Suka dito. Boys kitong bayaw. Para ito bagi. All. Picture na layarong break lang dito. So, kata. Bagi. Kolang. Kolang kaliyo. Ang bayaw pil. Lahat kaliyo. Alright. Okay, Bakbakan sa Oxage, Dimitri. Dimitri ball. Dimitri ball ang bazang success. Wala po. Palio. Dimitri ball. Alright. Kailangan na lumpoy ka purpurlong tokan. Nabil niya siya. May lang purpurlong o to. Ang success medyo mayawan ang buong Team Crushers. DJ Mountain Talk, huwag yalapan yung Ben. Kumiyatari yung home run ng Team Prime. Awan, Mitchell, punta sa Real Masakan. Levan Talk. Curfew, ang Koreatown. Wala. Nonokan, babakan, sarikan, met. Panangin sompan, may napalimaw. Lewang run. Bubla. Our Lady of Mercy. San. JC Rayola. O Team Prime. Never mind home run. Nabambok kay Jordan Esa. Jordan sa mga sambok. Picture ka Bakbakan sa talumbay. Oxage, Jordan. Jordan sa Jopagi. Paul. Picture na lang yung quick. Check. Boys. Al, Jordan James, Pagi. Isaac Siluri. Taban. Out. Jordan Buck, Pirila, center fielder, tagar na din, yatara o Silang sa taban ng bayaw. Yan out. Bakbakan sa Oxage, Casey. Casey Moses Pan. Bob Sam Team Prime. Casey sa walang kanapata. Boys. Casey Pagi. Palio. Single. Kukul ka lang ano, kapre lang ito mga sumbayan. Casey. Turgabang first. Kantang Casey. Ranchang. Buriabang Casey. Ranchang. Parahan ko. Shermick. Eza. Shermick ang batake. Yung napay pala sa Tupagi. Paul. Picture ba na yung rumpay? Shermick ang batake. Kata picture. Shermick sa Tupagi. Paul. Picture pa na pata. Lang catcher. Boys. Shermick sa Tupagi. Strike. Picture na yung rumpay. Paul. Di ka man post melon para Pagi. Pipir lang. Al, single. Pwede yan ang primary home run natin. Dahil nandun lang siyang Jerapes. Ano, pala mo? Runner on second first, Bakbakan sa Oxage, Derek. Kailangan nun, umuwi, papupulong mo kan. Wala din
Okay, picture na ba sa Clinton para catcher katarong way para sa Chibagi. One. Picture na yung way kailangan dito. Boys, para nga ba sa Bagi. Pin na left field. Full base, Full Pagpakan base sa on Team offset, Prime. TJ. Pagpakan sa offset. TJ. Ayola. Okay, picture na yung way para nga nawakas na boys. Oras speed pangatar, so pagkairo speed pangatar. Picture na dito. Kailangan dito ang yellow at choke. Wow! Boys, para sa Chupaki. Ball. Picture na lang boy. Kailangan dito. Boys, para then away up. Sa Chupaki ako, strike. Boys, para Baki. Pin lang na left. Pen, Bublana, second line. And the second pen. Kirain pin pan, full base. Kubur ka lang, kapre lang naman ni Jay Lumboy po, way mas likigan. Ngayon, kumagalangan sa Waskito ma sa church walumboy kan, pagchainin ka. Kaya sa kalakamatongkan, yan sukar warong. Sa walang masantok, yung Jerome Silvanus, runner from first, runner from second base, runner from third, Jerome Olabatang, boys, Jerome Plocky, bilang third base sa Charlie Tumaw, Third baseman sa Charlie. oh, Kuya Tauli, second base, runner Changarot, Pitarangom, Jerome Changarot, will save on third base. Silawang tulangong, Toronto na po ang third. Pagpakan sa offset, Justin. Ang bakay substitute, Justin Santiago. Jerome, Nilgong, third. Picture na ba ito? Boys, Justin Baki, clear na. Right fielder, tabla, buksan. Runner, Chanero, safe, Toronton. Tutabon, second. Justin Tutabon. Jerome, Pitalangong. Pagpakan sa offset, June. Ang bakay substitute, June. Abraham. Kung pa'y katangay choose o chibagi ako one strike. Check kari sa akin na lang po yung papriyaw. Buwas sa kina. Kari sa chibagi. Check na lang po yung buwas. Kari bagi. Kulang. Then pumula nga sa second line o. Kaya masiging kaelo. Kubur ka lang, kapre lang naman ni Jay Lumboy kan. Ha? Runner bang first, runner bang Sure. second. O kumain ko pa kailangan sa Waskito mas. Kumpay kan. Na kumpay. Team Prime pag-ilapuan dagyo. Okay, yung kumpay ko pupunton. Picture na yan. Runner on second, first, pagpakan sa offset, JT. JD Bantok, picture na kachat. Boys, bilang po yung JD sa Jupagi. One. Picture na lang po yung bilang tinak. Boys, Pili Poki. Pin. Beer. Boy na Palyokan. Single. Kubur ka lang, kapre lang naman sumpuin. Bantok, Dimitri Ball. Dimitri Ball sa Balong Santok. O, kumpay ng boss. Full base, pagpakan sa offset, Dimitri. Okay, sense of set. Jerome at Sandia ng mga nakabang prime. Kayo na mga Dimitri Ball. Blocking ba yun? Pisamalar. Pop tayo. Kaya. Single. Dimitri, para bang first base.
sumpay mapupi, way mas kagikan. Yan, channel Kung pala. kailangan. Jerome once again, DJ Von first. Parang meeting and pumalayan warakapan and team process. 2 out, Ajay Minich, Bueno, second by 2 out, 2 minutes, 1 out, second by Lulu Web. Okay, and sausage, full base. Runner on first. DJ on first, Jerome on second, and then runner on third. Chino kawatan na pinag-auriyaw ng damo. Okay, and Jerome masucho mawar. Batter. Para sa kalamasan ko, picture post niya kayo nung pay para sa tabagi, Paul. Okay, picture na yun nung pay, boss, para block, pila. Short sentence to Charlie tomorrow. Short center. Para yung kabunang katopan. Runner naman ang tulong mo. Para Casey safe on runner second. yung tulong mo. Casey DJ Conte. Pagkakan sa offset, Jordan. Jordan. Second. For the back talk. Jordan Esa. Jordan Esa, sa kulong awasan ko. Picture kataran kayo ng payaw. Picture ka Jordan, siya ko yung straight. Picture kang kalasa ko yung mga hook. What's bilang po yung Jordan bisa chupogin. Strike ko yung. Picture na yung payaw bilang dito ang catcher. Ganda lang. Second base, kalsak ko lang po yung kuwata na kuwas. Para blogging. Peel lang. Oh, karangan din next ka maraman nyo. Para yan. Para may ito ng panong. Jordan Bang Pirila. First. Paburbur lang ito kuwan. Para tara na riyaman at tulong. Jordan safe on first. Papakan sa offset. Casey. Casey Moses. Salamat kayo nung po yung barang Casey Pogi. Peel lang. Oh. Shortstop. So, para ko tumawang payo. Kaya Casey Changaro safe on first. Jordan Changaro safe on second base. Kumpay. Pipir lang ito ng nos. Nagantok. Yay. Shermick Esa. Picture na yung po yung Shermick. Marabata. Pause. Kayo na po yung Shermick sa Chubaki. Strike. Picture na yung po yung. Pinat na ka-check. Bangka mo rin yung pause. Para Pogi. Pil na lang po yung sa kanong shortstop. Charlie Tumaw. Jordan Changero. Talangong. Shermick Changero. Safe on first. Casey Bilban Mararayan. Wawain ko lang. Safe on second. First, Casey total second. Runner tulong. Papakan sa offset, Derek. Iban Bogi. Derek Perez. Derek ko na bata. Picture na bata. Katarong way. Derek sa Chupoki. Ball. Casey para na bata. Mararam. Wawain ko lang po ang third. Picture na bata lang dito. Better. Katarong way. Better. Bogi. Pila. Kuala. Center for the cooperative. Yata. Out. Slow. Minutes ka pa luluwa. O tapos 4 gun. Casey ba mararayero proto out. Prime kam sa kalararay pong kukuha ng Balmao. Utang Isa Kualo Ragaptalo. Prime kan sekarang national ko pa naman mo. Tang isa ko walo rakaptulong kapag spell po nagwalo yata tepel. Huwag kita lang score ka lang. Race-up tayo ni Isaac Riao. Niyaw taglas ko kan. Prime pa matang isa tayo. O nabambagan sa Rosters
Boys, Korbaltakin sa Riau. Achain minutes Riau Luluo. Minutes, Riau, Luluwa. Bandbox ang Team Crusher si Quinten Agustin. Okay, koras na bata. Team Karakar koras May. Kayo na pa ikatong Quinten sa Chubagi. Strike. Kaya na pa ikatong Quinten Bagi. Pihit na lang pungan left fielder on. Short center sa Charlie Tumao. Kala yung runner safe on first. June. Bandbokan substitute June. Joao. June Joao para bata. Picture na bata. Katarong way. June sa Chubagis. Juray. Kaya ano ba? Kanor. Postila. Paul. Picture na yung break. Lang action. Nabata. Pause. Bagi. Pirla. Sige, Charlie Tumao. Pan, Karian runner safe on second. June safe on first. Total first. Achay second. Sinisang Waluluo. Second, Sirisak Waluluwa ang kamatang watch. Bandbox. Wazi. Strike out. Second. Riyay sa Kimaluluo. Second base sa Limao. Strike out. Wazi to Pagi. Up strike. Second base sa Payo. Wazi to Pagi. Up. Out. Out. Ewang Team Crushers. Achay second. Isang Luluo. Second Isak. Second Duao. 4, 3, 2, 1. 1. Time expired. Nabata. Wow. Runner on first, second. Pagpakan sa offset. DJ. Okay. DJ No. Santos. DJ Pagyarong Bay wala. Right field nagtabar. Kabra ng atupan. Karayang. DJ safe on first. Karayang pa third. Karayang pa second. Nabanto. Okay. Dwayne at one. Full base. Pagpakan sa offset. Dwayne. Okay, Dwayne sa walang matandok. Picture na binakwas. Right bagi. Fly ball. Kulat. Uray Mararo. Uray si Charlie Tumao. Runners kanan. Out. Going second. Runner Talongong. PJ out on second. Runner out Riau. Runner on first. Runner on first. Runner on third. Pagpakan sa offset. Runner out AJ. on second. Nabandok. Yay. AJ. Emmanuel. Para sa Chubagi up strike. Sin kamar pakriya ukoso bila baliyo nagisawa koskilang bayo bila baliyo. Leokos what sa Team Prime. Was para bagi. Try si Charlie AJ Pagpakan na third or short. left fielder tapar cover ng atupan. Sujalati Karetar. Runner up Talongong. AJ safe on Safe on first. Tuwing kukulang second. Pagpakan sa offset. Randy. Bandok kay Randy Anton. Picture na ba ito? Boys?
Ball. Already. Picture na lang bayok para na Pogi. Bayok pita na lang waya pop na lalo. Nan-pay for salang final. Okay, picture player rumpay. Mayroon Salvador Manpo. Runner po first, runner po second. Boys, para Pogi. Randy po, Mirta. Wala, left to the top. Penalty. Penalty. Out. Silo. Tumadong na po ang Crushers. O Prime. Prime na ba yung mga kulatitang isang tayo? Crushers kulatitang isang tayo. And doon check in sa mga 19 ang bukan Team Prime o Team Crushers. Bakayron, O Team Demi. Prime, nakatuan pa yung mga Diana. Carl Thomas. Control. Team Prime, nakatuan pa yung mga non-countang witch. Chain Pan, Pachalang, Pileo, Kane. Congratulations on Team Prime, Team Crushers. Good luck ang Team Holy Crown o Team Shaka Sarts. Mapano tapak pa ng suksej. O congratulations on Team Kan Karusian. Pagpatulang ng Nos, Potito sang ng Waniwin Spanish Wall. Yay, Team Holy Crown. Icahit patulang mas Team Riau Bukachew, labanan lawalaw. Kalanganan Kupuramay. Basic Management Lemen Mentiola. Team Crusher at Team Holy Crown, nakmay na kalulang ayaw. No mind listing at a mile kan full name. Mile kupul kalangan o pachuwantaray kawen. Yung karakara, way kalangan, yes, yale yan. Amay chungal listed, amay chungal last name kang Kagyang Pacheng. Ama kumay chorong amang selamay, apianan list na amay last name Pacheng. Coaches kan and karabatan so may lineup list kan ong lakap pinisawan mo siya amay sulat last name o position kan may kumain pan pasuan play ki te play lala team kan may pasuan pa yung mga well
Ang lakap may pagkachuan pagkaksen sa namaw ang non-life and namin sa lakap. Okay, so. Kailangan ng holy ground. Center field, TJ Van play left field, Marlon Van play first, Felix Van catcher, Chichi EH, Jeremiah Van shortstop, MJ EH, Michael pitcher, Rustin third, Damian Bangya right fielder, Mateo Van short center. Voyage Maranaraigan Van Chabin Motong Sang Shokasert, FJ Van play center field, JR shortstop, Tayshawn Bangya third baseman, Garciano EH, Finley short center, Jordan right, Jamie pitcher, Nathan left field, Taitai catcher, Jeremy first, Kenneth EH on fourth, Maban plays second. FJ Buck walang shortstop, Ala Pacheco first, Yata round L. Okay, yun ang po yung katang cheer. So, Chapaki. Chapaki, pila. Habon, karayang cheer. Papok chance of six. Para Steve Mendiola Jr. Okay, pitcher na batak lentong catcher alay Rojma. Kostukang Kosmela cheer. Pagi. Pila. Right fielder. Tabarati, Gadaraw Priyaw. Van Broken substitute Jason Mendiola. Two out. Pitcher alay Romway. Grendo catcher Kos. Jason Sajubaki. Parabaki, Pita Lailele, Tabarati, Yadaraw Silu. Center fielder Tabarati, Yadaraw Silu. Shock and third time sa kalara na ipogo ko ng bayaw o sa score ng kaptero. Team Shock and third time sa kalara na ipogo ko ng bayaw. Set to score talong, Holy Ground, Pantok, para na ipogo ko ng bayaw.
Laban Champion Box ang Team Holy Crown. Managap Medyo Malat. Jojo Hendrik Lap Masak Kairu. Okay, Jojo. Jojo na batar, bang sa kulong sandpok. Okay, Jojo alaw na sandpok. Kawan na lapel, na batak. Picture na batak. Boys, Jojo pagi. Picture ka karong way, Jojo pagi. Paul. Strike strike. Pagkatarong way, Jojo pagi. Jojo jangan wawai quarter on first base. Jeremy. Rampokan substitute Jeremy Philip. Kayo nung way, kailangan Jeremy sa Jubagi. Picture mo na kata. Jeremy Pagi. Pin. Lagyo. Home run on Holy Crown. Bakuran Soxage, PJ. Bantangan Soxage, PJ Aigan. Kayo nung way, kailangan PJ sa Jubagi. Paul. Picture mo na yung way. Picture boys. Baby doggy. Bersama larang kayo. Kuala kayo. Hello. Leo Omar. Banda kay Marlon Yamuchi. Ewan run ng Holy Ground. Spicy picante, mucha baby maleante. La cubana forra completa en diamante. Y hoy la calle de nosotros que aguante. Para sa lawasan ko, picture lang ng katsyo, nalalawat ko, katarong way, malabagi. Clear lang ng third baseman, tabar, kurtang first, out. Malon out from first base, out ewang Team Holy Ground, o nabangkok kay Fritz Lason. Kayo na kayo, katong ay bata, Fritz sa Jubagi. Picture na yung way. Ganda ka siya na bata. Katarong way. Fritz Field Socha Coffee. Strike. Picture na yung way. Kinagawang ka siya. Kumawatak. Fritz Socha Coffee. Hindi yung one. Picture na yung court. Fritz Coffee. Kulang third baseman. Kapag Custom first. Out. Out Riao. First, we are out Riao. Bakuran Soxage, Chichi. Randok kay Chichi Yamaguchi. Kayo nung way, katong nga para o para sa Jubagi. Chichi. Picture ko na Picture na yung pagkak. Chichi ko lang. Shortstop ko. So, tsara tumaw. Para yung Chichi safe on first. Kaya ko mapunta nga picture. Randok. Yay! Jeremiah Scallion. Soja Riao, Bangkok Sandy, Holy Ground. Maya. Jeremiah na matahan sa set. Runner ko first. Kayo na kayo ko lang Jeremiah si Jabagi. Akon. Picture na yung way. Mga bata. Boys. Para rin sa Jabagi. Layla lang kayo. Caller through strike lang Maya. Okay. Maya sa Jabagi. Jeremiah sa runner ko Para first. daroon sa Malaban second. Hindi sa Malaban Maya sa second. Ito first. Randok ang substitute si MJ. MJ Rudolph. MJ kabila ng shortstop. Kailangan silo. Paano ko ng bayo? Hirap na lang dahil silo.
Score kan ito na ang taklan. Slowly. Soche karayang Oricon Pechiji ang subset. Silu 0. Shot hazard. Feliciano. Feliciano with bugger. Pirta. Cola. Bok. Okay, Feliciano yata ang rewang run sa team shot hazard. Laban Bok, Morin Feliciano. Yay! Feliciano kami niya. Sinumuro. Finley. Mendiola. Pagpapay sa watch. Finley. Finley na ba? Plogi. Pilang na filtero ni Scott Tabel. Without out. Team Shaka Sarts. Naban Pokan Subsage. Yay. Jordan. Kayo na po yung Jordan Polinar ng third place. Triyaw. Pagpapay sa watch. JB. Naban Pokan Subsage. JB Mendiola. Pitcher, ano ba ito? Kailangan itong catcher. Kailangan talang second base. Kailangan itong catcher. Mga boys. David Bucky, Pirla. Changero, Pitala, Sokalongpon. First base. Nabahan po kay Nathan Leyola. Bagal po first. Nathan Leyola. Buck. Pirla, Cola, Livio. Yatare home run on teams South Asarts. Nabahan sa watch. Yay. Day. Albert. Day Albert, ano ba ito? So, was kam-kamarecho, Qatar Melan, Day Blocky, Chapir lang, Sakal Buksang, Chang, namamawayos, Save coaches, save from first. Meron pa kang substitute, Jeremy. Pitcher ni Roy Choma, Qatar way, but Bucky, Pirla. Center fielder point at number 2, yung runner safe on first, runner safe on second. Cheryl will Pagaro safe on first. Naban pa kayo sausage. Safe on second, Bangkok. Kenneth. So the last game, center. Pinta, Cola. Left fielder, Taparati. Out slow. 368, para ba sa World Cup yung kalangan ang Shaka set full time sa Kalaray. Tuon ko ba ng Beryaw? Oro kaptalang tang silu. 368, para ba sa World Cup yung kalangan ang Speaker and Congressman Esmond Moses, Perkis Sawas, ang Pain and Bill, ang Chonadaw ng 368, may Pilgaralan, may Sauchkan Ranwich, kalangan Congressman Esmond Moses. Para pagyarong may bilang ng Ben, puksang ng Ben, center fielder karayang runner safe on first.
Ruski Pilbagan Kula shortstop number Kachaki second. Oh, Out on 7 second Kachaki first. second kos kita ang umpire sa Chocos mo. Ruski safe for first. Safe from first. Runner out for second. 1 out. Ulang bakal sa watch. Start Damien. Damien is man bagan suksej kayo na Strike real baller one start Damien. Picture kalsa ang boy kalsa ko kos. Damien Bogey. Pi kumarang pop na paliyo pero. Home run. Home run on Team Holy Ground. Van bagan suksej. Mateo Philip. Mateo. Kayo na ba yung Mateo sa Jogogi? One. Ada sa Jogogi ball. Picture na rin yung boy. Kos. Para Bogey pila. Shortstop no substitute. Shortstop siguro tumawag ko yung para sa runners safe on first. Van Bagan suksej. Jojo Hendrick from Van Bog. Runner from first. Picture na ba na kinang catcher. Katarong boy, Jojo Bogey. One. Runner from first. Picture na ba na katarong boy, Jojo Hamilton Bogey. Pirlang. Left field quality. Katarong kamera mo itong boy. Shortstop. One. Karen Jojo safe from first base. Van Bogey, Jeremy Philip. Picture na kararong boy, patawang Jeremy sa Bogey. One. Jeremy Bogey. Sabi naman Bogey, upso sa Bogey. One. Runner for first. Second. Picture na kararong boy, para Bogey. Bilang, bola, popula, lekriyo. Jeremy Philip, Rigatare, home run. Of the Holy Ground. Simula ka kayo para chip-chip-chan. Team Holy Ground, another home run. Van Bogey. DJ. Bogey way up in Pila. Popula Canio Pelo. DJ another home run. Van Bogey success sa Team Holy Ground. Marlon Yamaguchi. Marlon Yamaguchi. One out. One go. Marlon. Chief umpire Pablo one time. Out. Mawar. Strike one. Okay. Kumpay kan kumpakalangan mo sa waski ito. Katar kayo na ba yung mga sa Bogey. Pirta na ilan. Shorts on the top already. Wow. Out real. Van Bogey suksej si Felix. Vilazon. Felix na ba ang suksej? Picture na ba ito? Boys, kayo na ba yung Bogey? Pirla. Short sentence sa tabarete mo. Kariya Felix Changero. Safe going. Verse. Van Bogey. Chichi Yamaguchi. Felix going first to the Bogey way. Pirla na ang left field deck tabarete. Nag-route Silo.
Wow, Nisilu, Holy Ground. Score kan Indonesia Muktaklar, Holy Ground, Karagaltang Tuaw, Team Shakasart, Karagaltang Silo, Naipong. O Team Holy Ground, lead. Taro na bata, kayong Koskolara sa Chupagi. Picture na yung way, kayong catcher mo, boys, para nga sa Pagi yung bayang, Pirla, shortstop o third baseman sa Chaleti. Para yung... Third baseman sa Chaleti, para the fourth Changero, safe po first. Mawagang Tagan Sawich. FJ. Gambakan Sausage. Philly Mendiola Jr. Bagyero mo yung kualanan. Basic for runner on second, runner on first. FJ safe on first. Mawagang Tagan Sawich. JR. Gambakan Sausage. Steve Mendiola Jr. Kayo nung ko daw ngayon, Steve Mendiola Jr. Bagyero kulalap kung patapan. Runner Changero. Safe on third base. Runner Changero safe on kung po yung man po niya kung ano-ano kaya yung wow. Para the fourth, saver for third. FJ safe for second. Tagan Sawich. Jason Mendiola. Jason sa ulang sampok. Runner on third, runner on second. Pitcher Koski at kayo nung way. Jason sa Jabagi. Paul. Ball striker. Howden. Koes para sa Jabagi. Ball slow striker on Deshaun. Koes para nga sa Pagi up sa Jabagi. Paul. Free right. First base. Full base. Full base. Pagi. Persiano. Letchwich. Persiano Letchwich sa mga masahan po. Pitcher lang po. Kalsa kung po yung Kalsa. Boys. Persiano Pagi. Bill Viatare. Home run. Home run. Persiano Viatare. Grand Slam on Team Shakasart. Out there. Bumabambak. Persiano Viatare. Home run masamaw. Suchgan Ranwich. Kabungong Persiano. Bambak. Fit. Philly Mendiola Bambak. Pitcher na yung Wayne. Boys. Philly. Sa Pagi. Leila lang po yung. Pitcher na yung Wayne. Klantong kachat boys. Philly. Philly sa Pagi. Full count. Pitcher na yung Wayne boys. Philly nga sa Pag. Philly blocker. Tirta Coel. Tir mastigil line forward. Para the Philly louder. Out 3 out. Out 3 out. Bumabambak Tagan Sawich. Jordan. Bambak Jordan. Jordan Bilmoker. Birla. Foul ball. Kumurkalawan sa waskil mo tumasin po ikan. Bangkok Chile open na pumatong Wachen Pilkak matang sa cloud Maikin sa West. Kacuan lang itong Waken ni Karakarak Olympic. Oh wow! Kalanganin baka pro itong way para right. Pitcher na bata ang nalukot dito ang wasahan kos. Para na bata kailan na second base. Koski. Melon, Pagi. Shortstop tapper, shortstop Koski tumawang po yung first base. Kaya yan. Jordan safe on first. Jamie Mendiola, Babanut Pog. Runner on first. Out 3 2 out. Pitcher na bata. Oyendang, come on, pitcher.
Kumpay kung marumulong ka tananos. Kalangan ko from while. Picture na patak lang ito, course. Runner on first. Out Rio. 2 out. Picture na patak. Oyendang, come on, picture. Kumpay kung marumulong ka tananos. Kalangan ko from while. Picture. Runner on first. Out Rio. 2 out.
Son. Warong person. Yung bayan. Sarikan ay may beriskan sa curfew hours. Minutes pogi, bihita lang ba yung wala kanilap? Pagbihin na mas line. Prince Dominic Carroll. Cordio, Schnegrio, and Phillips. One out. Phillips to Gauker. Phillips Milionario out on team on ground. Hold on, Bagazovic. Kenchi. Chichi yang bagus na pagbawa ng subset. Picture mo na lang. Boys, Chichi sa Jabagi. One. Consider Schnegrio and Kenchi. Picture ka na rin ba eh. Chichi sa Jabagi. Ball in the Taiwan, Kenchi. Kenchi sa Free mga right sa first. motor pang first. Tapos ang pangulan. Ground. Kulagol tayo Steve. Pagbilago pre the last ng control room. Pagkayara ang Alin Rodriguez. Pagpapredoki. Bandong ang subset. Chichi mas kalian. Pagyarong pa bigla ng pukanter ng shortstop. Charlie tumaw. Chichi tsaka-tsaka safe ball. Pibararayro. Kantalango. Home. Runner tsaka-tsaka safe on third base. Jangero safe for third. Real Wogan MJ. Agile Village. Ria Isak second. Ria Isak Lamaro. Ministry Isak, second base sa Kamarulo ang kamatakan ng subset. Pitcher cross ko may balot bagay beer. Galio. MJ Rudolph, Medario, labanan ng runs sa Uchkin Granwich. Labanan po sa team on the ground, Michael Elias. For Real Struggle, Michael. Pitcher Leon Beck was Megan. Ball slow. Back to pitcher Leon Beck was Megan in search of a strike. Full out on Michael. Ang bagay mo'y bilang. Sa naglata para di. Out. Lengan. Simula na kabot siya nga lache. Bir lache. Dus lache. Tapos ito mo yung out. Michael, F.J. Mendiola, center fielder, Shakaze, Pilianario, Tela, Castle. Hold on, Pilkain sa kalara, Ilpan ko manang tayo, or Kaptalongtang, Silunan ko manang tayo. Huwag tala score kanan ko manang tayo. Isak wala ni Isak Silo. High ground. Kailangan yung kupulkan ko score kanin tuwa na yung taklar. Isak wala ni Isak Silo. Team all ground. Chichi ang kamatong. And ang subset. Kanpok. Finley. Pagpagan sa watsa Shakaze. Mendiola. Finley Mendiola. Picture ala yung bay. Kaya nakacheck kata yung bay. Finley sa Chepagi. Paul. Picture pala yung bay ang subset. Boys. Finley Pagi. Pier ko lang. Finley Dogger Kola. Nasa tapo ready. Kataraw Leo. Wala route. Leo. Hold back. Kagonsovic. Jordan. Ball. Real. Struggle. Para Pagi mo yung pila para right. Right fielder loose target. Tap para di. Out.
Yadaro Tamatap Castle. West. Artemian Elias Yadaro Tamatap Castle. Out. Bantogan Sausage, Jamie Yola, 2 out on Team Shakasat. Kaya na pa itong Jamie Sojibagi, strike. Picture pala niya rin po yung Clinton catcher, boys. Ilay na lang po yung Sojibagi. Picture pala niya rin po yung Clinton catcher, mga boys, pero Pogi. Pilak, shortstop property. Kemudian po third baseman ay Rapalabalata Rahuta. Third baseman, shortstop champion. Shortstop Tabarito Yadaro Salute. Sean Bassett will climb Sogalara Ton Copa ng Belmao. Soja score, kapto lang ng Kovac. Hold ground, Rustin. Rustin Andes, Soja Bagi yung way. Picture player, Rustin Biabata. Strike. Ball strike Sulu. Ball Sulu strike Rio on Rustin. Rustin may nabang yung way ng third baseman. Rustin will Nakaredy, Nakahaw. Third baseman Takaredy Yadaro. Hell. Bantogan Sausage, Artemian Elias. Takaredy Area right fielder. Picture layer of Chococho, picture. Kansang Kambo, boys, Damian Bobby. Starts at the top already. 2 out on Team on the ground. Bangkok, Mateo Philip. Mateo na batak. Kayo na kayo batak sa Jabagi. Picture na na batak. Mateo sa Jabagi. Baller Sulu striker. Picture na batak sa Sausage. Boys, Wabayo. Mateo free right sa matang first base. Bantogan Soch. Jojo. Georgia balik sebelum masuk. Picture na batak Clinton catcher and watch mo out. Boys, ito Georgia Socha Bagi yung way. Socha Bagi. Runner from first. Picture boys. Pero Bagi. Pirla. Short center sa mga Chavera safe from first. Georgia safe from first. Bantok, Jeremy Philip. Jeremy. So on that right. Runner from second, runner from first. Kayo ano ba yung ito? Jeremy sa Pilay na lang po yung. Picture pa na yun ang bring. Boys, Jeremy Bagi. Piri naman sa second line. Ball. Feeling different uptown, I bought us down. Yeah, oh, then I keep running, throw that to my channel logo. In the kitchen with a dope up, it's the smell of odor. Pablo picking, we gon' hit it, like we see me Sosa. Picture na talaga ng Jeremy Way, Jeremy sa Jabagi Paul. Picture na layo ng way. Boys, para sa Jabagi. Jeremy sa Matol, point first. Georgia sa Malabon, second. Evan runner sa Malabon, third, without a full base. Brock, DJ, DJ.
Out Real, full base, number DJ. DJ, kaya na po sa J-Pagi. Para full base ng chorus. Picture na ba ito? Was. Phil, kacheti na yan ang raw si So. Picture na yung Wayne. Mental catcher. Was. J-Pagi. Bibir lang. Oh. Kayangan pandan lapman hindi na kaya. Matari home run. Tagtaka ang kumain yung prowalan mas na lang kayo. Bilang may payamas na din. May kayo di sa mga buong kayo. Kailangan o patroti isang wasan. Matangach kamuti ayawi kami. Toti na. Matangach kasalin. Ilang kasti sa mga bawalan. And now. Kailangan yung kubrame. Runner by third, runner by second, Bangkok, Marlon Yamaguchi. Kailangan ba yung naman ng Bobby? Bola! Drop! Talio. Home run. Felix sa Bangkok, kayong gawin ng Boggy, bibilang. Life fielder agad sa payag ng matakot ng Tabaradi. Out. 3 out. Out silo. Ang team all ground. May chase sa kanong minutes to go. Awat na din maluwa. Walang palmaw. Score ka na kabas pa na. Isak silo. Score ka na kulit taglat. Pem sa kamadong. Holy ground. Kulwaltang isak silo. Shaka start. Kulwaltang isak silo. O sa holy ground. Nagachuan pa yung mau. Ang nang kamadong Soch Kidrawoch. Prime. Kailangan. Mailan so. Pagpakamit yung orang gitna niyo, maroon, kapag, anti-zone fast-up, makatak, kupul manarataw ka magit, pamiyang siyang eh. Testing. Kailangan ko pulang karusen, main ko. Kaya nga ba ang close, serap. Physics age, may pacuan kapang. Ang FSM, Telecommunications Corporation. Pwede, kupursaban, kailangan, meleta. Live broadcasting diki, and social runwatch, kakan patpacuan ang wewe. Pilihan sa watcha, kaping ang Speaker ng FSM Congress, Congressman Moses, Pweki Sawasan, Sin Ben Corazon, Pil, ang Physics Age Team, ng Sochkan Ranwich, Orville Bajawan Pose, at Chumag Sagratan Kaping, congratulations, ang Team Kan, Orville, Advance, congratulations, ang Team Kan, Avan Payamaw, o Kamelel, the play champ, lagaw. Kailangan rin kupurkarus yan.
Muli na isang skidjik sa Ramil. Nasa iba ng kumadong number 1. Kainsak lang kumadong ang pungpungot number 1 team Crew for Team Prime. Winner in game match Kanas Prime for Leon Shagaster. Lock up. Team Yoban by Sweat ng game match San Caballo.
Chevang Kasyang Nan Kamatong Nan Pungan Pro Crew o Prime Pro Crew na home team o Prime Naban Chevin Walk. Yachkal na ba matong sang Prime? Jerome Pan left field. Justin Pan third base. June Pan shortstop. JT Pan pitcher. Dimitri Pan short center. JC Pan center field. Jordan Pan catcher. KC Pan EH. Shermick Pan Shermick Pan first baseman, Derek Pan second, o TJ Pan right field. Mabaan Chevin Walk sa ngalan Prime Kanye, Jerome. Jerome Walker ko na naman doon. Isang na safe from first. Maraming Mechie, Justin. Jerome Podero, Chalero safe from first. Pagpagan subset, Justin Santiago. Pitching Kalisagi Mayak boys. Justin Bagi. Bilang. Sipur lang ito. Jerome Mara Ryan. Justin Safe Walker third. o Jerome Justin safe safe from on second. Safe for second. Plan Side block. out o mabawang Mechie, June. Abraham. Running from third, running from second, June Bokbok, pitcher na bata. Masag ng boy Kois, June Logi, Pila shortstop Jerome cover. Walker ko na shortstop. Tabar ito yata. Out Leo there. Ong, Rhyme. Panbang kay As of JG such, Loyola. one out, runner bought. Second and third, mabawang kay JT. Pitcher na bata. Kalasagit ang boy Kois. JG sa Subaki. One. Pitcher na yung boy Kois. Subaki. Pupay lang wala. Bob Lapalio Well. Yung home run ang Team Prime. Tanbak mo rin JDA Dimitri Bond. Pagpagan sukses si Dimitri. Kayo na ba'y katawid? PJ sa Jabaki. Pitcher pala yan ba'y? Kalasagita. Kuwas. Dimitri Baki. Dir ko ba'y lao. Pupiyay na kaliyok kayo. Home runs. DJ, just come on, don't touch it. Hey, you're good. Hey, clear. Tanpakan subset sang Team Prime JC. Leona. JC And so it's one out on the pagpag kay JC. JC sa Jabaki. One. Pitcher pala yan ba'y? Kalsag dito, Parapagi, bilang second baseman tapan. Boski sa Chokmao, first base sa Jonetti, Changero safe on second. One out, runner Mimigan second on the back kay Jordan. Tanbakan subset sa Team Prime, Jordan Esa. Runner from second base. Jordan Pan sa kalawang sampak. Pitcher na batak ng tong catcher. Alayaro Chongmao. Kalisaki. Pilipurang kapratiyang land crop. Pitcher na batak. Kalisaki ng
Boys, Jordan Socha Buggy. Strike. Koskoto strike, Jordan Socha Walkie. Strike, Riau Polel. Boys, Jordan Buggy. Bill Kuwailak. Bill Pilew. Home run. Casey. Okay, Casey. Casey, magandang ang success si Casey Moses. Picture na matapos ko ang Casey Way. Casey sa Chapagi. Paul. Ang success, 1 out. Picture ka na Casey. Kos kita ang umpay Casey Pagi. Pila. Casey, bibiyatari yung level-level ng run. Prime. On Team Prime. Bayo. 1 out. Pagpag ang success si Sherman. Bandok ang success sa Team Prime is Sherman Kesa. Sherman ka na bata. Kayo with Pagi. Bill Kobola Mastikio. Oh! Len Tengki kau. Blue home run. Karayang Prime Pilew. yata home run. Dimang nan cover kayo. Hongdan Coco Kayo. Prime. Huwag yan na pala yung Spanish wallet pagka limaw. Karayang Derek Perez na marutok. Pagpag ang success si Derek. Derek na batak, picture katar by Derek Doggy. Fly one, wala shortstop. Taber. Out, Rio. Pagpag ang success sang Prime TJ. Bowler Silu, striker Wong TJ. Kasdun Koskoto strike, TJ Socho Walkie, full count. TJ Walker, wala short center, taparatu yata out Silu. Short center, chakra dodge, tapera chongwayo. Buyatar. 3 out on Team Prime. Koban ng PL, Otang Walu na kaptalo. Gorgan, Walu on Team Prime. Olen Puru Bang Tong Kiara Koban ng PL, pagpagan success si Tafao. Tavawan sa nabanpok. Kayo na po'y palaan. Strike. Picture na ba ta? Kailangan pa ko na sa Pogi. Pilang. Right filter. So, chali tumaw. Karen Tavaw. Safe on first. Safe on first. Kung bayo ko pulpul lang ito. Shots. Third base. Correct. Panbagan Suksiji, John Guntrick Daniel. Lefty. Corner ball first, pitcher ka na rumbay, Ton Sochubagi, Paul. Pitcher ka na rumbay, ang Suksiji na matak, boys. Sochubagi. Pilto. Catcher, tapper, ito ko rin. Catcher, tapper sa channel to Prime. Catcher, huli ko lang ang tapper, tapper itong bayo. Kawan pa ang grand block. Picture na yung bay, kata ng bagi, pipila. Charong payag nila, apa ko pila bali ako eh.
Patrick, Daniel, Pilipasuin Uyatal, home run, ang crew. Tanpa substage, Timmy. Boom. Kayo ano ba yung Timmy sa Jabagi? Pinila lang ba yung? On. Picture na layer ng way. Rendo. Parrot. Ampas ang block. Pila. Picture strale tumaw. Second bases Chibin Son mo. Karayang Timmy safe on first. Timuwagan ko na safe on first. Nabampag na si Nathan. Tanpa substage, Nathan Hansen. Okay, Nathan na bata, picture na bata. Bagay yung Nefe Marquez. Kung kubur kalangan o pasyo ito picture na bata, boys. Nathan Pogi, papipir lang, wala. Lel kayo, Purota Paliyach. Nathan Changero, safe on first. Timmy Changero, safe on second. Nabampag na si Sichi. Bagan substage, Sichi Hansen. Sichi Rabata, runner on second, runner on first, pitcher pas kumbay, para sa Jabaki. Pitcher na layarong way, gandang kachok kos, para kiskailan sa kumbayo, gawawagi apon. Pitcher na lang way, Kadan, para biswa Jabaki, ilay lang. And so much Paul Silu, striker, Wang Sichi Hansen, pitcher na layarong way, gandang kachok kos, strike 2. Koi scored a strike, CG such a walkie, full count. Pitcher na Kijibagi bayo, pila, kola. Center tabar de chong, tabar to bayo, kwas kitong third base. So chale tumaw. Runner maybe to one second. Nathan maybe to one first. Tanpoki, Kamiski. Tanpoki substage, Kamiski, Kubo. Then we have catcher and team crew. Kimiski Paguyarong way, pitcher bisag chale tumaw. Short center changarong ato. Runner chang, kola pang talangong. Walang bombes. Yung ang score, Kimiski safe on first. Nathan, maybe way Sichi, maybe second. Second, Nabampagi, Tris. Maganda kayo substage, Tris Lamar. Picture na kita kwas, kayong pa'y bato. Kayong kwas ko to strike. Strike, Liao Poleo. Para Pogi, second base tapper. Kwas ka lang. Kimiski safe po yung second, Pogi labat tapper ng Pogi, so chichiyang kay base, oh. Karayang Kimiski Changero safe on second. Tristan safe, Tris Lamar safe, Changero safe on first. And so much full base on the Lampoki. Sean. Maganda na din on third, full base. Panbakan substage, Sean Ram. This. Sean, pag yung puyo ko doon, karang paliyan. Sean Walker will foul ball. We have the strike. Strike Liao on Sean. This time point siya out and substage. Para sa mga sambok. Pitcher ko sa dorong way. Pitcher ko sa Charlie tumaw. Runner out 1 second. Two out. Second baseman. Catcher to third base. Yeah, out 3 out. Out 3 out on team Brew. Runner on first. Runner on third. Pagpakan success Wayne. Wayne Santos sa Bangkok. Kaya nung way ko daw rest of up strike. Picture na yung kway sa dito. Kos. Wait, susunod na ng kos. Kos na lang. Para Baki. Pila na pa yung second. Pugsang. Runner. Tsaka Sanbon first. Tsaka Rasaypon second.
safe from first, runner safe from was Wayne Changano safe from first. Mabantok ang suksech, Ang suksech 2 out, o mabantok Carlo. Carlo Anson. Picture na bata. Ang bata ang suksech. Kinala ang third base. Lorenzo Colongato. Lorenzo Gaitana. Sobi Labalio. Sobi Tila. Grand Lancacho. Grand Labalio. Boys. Para Pogi. Birtala. Kola. Shorts and the tabarati. Silu. Ruku kan segala rai koban nampak war kapten ng limaw. Ang sukses palikan koros kan segala rai koban nampak skor kan 8-5 Prime. Sensan skor kan 8-5 Sensan with Team Prime Chichiang. Prime Bampong Yaray Blanco Banamper Riau o Mabampok Mechi Jerome. Jerome Walker kala third baseman Taparatu yata out. L. Mabampok Mechi Justin. Justin Walker para Panila. Left fielder Taparatu yata out. Riau. Ang sawa shouter Riau ang Prime Mabampok June. Kayon Cosco do ball, Paul Riau, striker Wang Chun. Chun Walker, Palapura Sampel, may Changa o Notable Sakal. Nutua siya out Riau o JT Mabampok. Kayon Cosco do strike, JT Sacha walking, strike Riau Polel. JT Walker, Polel, ang fielder Taparati. Yata out Silu. Prime time sa kalaro rin ito ang Copa ng Riau o Socha score na kaptalo. Ruku Bampok Yaray Bang Copa ng Riau o Mabampok Mechi Zafar. Kayon Cosco do strike, Tabaw sa Choboki, strike Riau Polel. Karangan ay sa Wasioto na si Cherry Gwen. Tabaw yalar home run o Mabampok Mechi down trip. Country Walker kala center fielder Taparati, yata out L. Dagdag ang sukses si Timmy. Timmy Walker
success out the Riao Mavantok Nathan. Nathan Walker yang tahu home. May kubur kalangan ng tawas pinakita na si Chalong Boykan. Nag-aambak metsang Bukuye CG. CG Walker panawin ito. Pagurgulang itong pan para yung safe from saban. Ipuri ko lang ito sa channel tumaw. Para yung channel. Safe home. CG Pulalaro inside the fourth home run. Pagpagang sukses si Christy. Pruko kam salara ray kopa ng Riau ora kaptelang tang silu. Ang success score kan waktu klaro 8-8. Ang suwas pan pantong tiyaray prong kopa ng Pesilu, pagpagang sukses si Dimitri. Dimitri Walker na tayo home run. Narampok na si JC. Thank you, boy! Go, Jay! JC Walker o foul ball, strike para Riau JC. JC walk, kulap para Sambal. Changa o safe punter. Narampok metsang Pragi, Jordan. Tuyong Costco to strike, Jordan sa Milwaukee, strike Riau Polio. Strike Riau Paul, Riau Hong Jordan.
Principio yata ang Ano sa Waskilotangas, teacher Ang team prize. Mararaya Rose Peters. Matangatang first. Ang success, side out o Sherman Maranto. Sir Miguel sa Bangkok ang success. Wait for yours. Picture ka sa tao kaya yung payo. So, Chupogi up strike. Picture na yung payo. Kansagi tak boys. Picture na Paki. Fly ball. Sherman. Like number okay. That's the check down at the quality. Out. Ew. Out there, Leon Prime on the Bangkok. Right. Derek. Right field up. Tama to magtapar din. Sherman ka ko. Out. Search na natin po yung runner safe on first. Pambag yung DJ. Layola. Runner on first. Picture mo na kapsangin po yung Kadizaki. Boss. Meron boss. Para sa Chapaki. Kayong Koskoto Paul. Paul Riao, striker 1 TJ. Para sa Chapaki. Paul Silu, striker 1 TJ. Strike L. Picture ko lang down first base. Katarong play. Para sa Chapaki. Strike. Full count. Strike up sa Chapaki. Full count. Picture course. Para Paki. Pina. Left tabber. Out. TJ Walker. Runner tsaka for the ball first. Riao. Paki. Nani. Jerome Silvanus. And so watch out there, Riao on prime. Mabantok kay Jerome. Jerome Paki yan. Jangan. Left field tsaka Paparadong Bayo Paskita. Jerome First and Paki second, first. Mabantok kay Justin. Pagbagaan success si Justin Santiago. Runner for first, runner for second. Justin Rabata. Boys, Justin Pagi. Bola left. Tabatap to Shots on the Kabarati. At Silo. Dang payo rakam tolong. Ang success score kan waktu klaro 12-8. Score ka ng tuwan na waktu na. Ay sa kriyaw ni Malu. Wait, Prime. Sorry, Team Prime. Prime. Tampak, face naman, may picture and through. Ngayon na ba'y katangan sa Kipaki, strike. Kukru Pampong Yaray Pangko Panambasilu. Pagpag Ngayon Tris. na ba'y Strike ka picture, and watch mom. Was, hindi ka man was, meron, become, meron, para Pagi. Ngayon sa ang payok, second base na tabar. Tuya tao. L. Wow. Mabampok na si Sean. Sa ka lang sa handbag, A. Sean muna wala. Pagpupulang daw dyan. Para na safe from first. Mabampok na si Wayne. Tambak, A. Wayne Santos. Runner on first. Picture na ba? Tirangkang catcher. Waski kang boy para Pagi. Pilas sa kapit tapal. Waski kang first. Out! Utang. Out!
Mario. Double play Kasalen yata out Silu. Program sa lalaki Copa ng Pestiduo, Societang Recapitolo. Skor kan 2-2 walu ni Isaac Riau Prime. Skor kan 2-2 Chain Subsage, Isaac Riau. Walu, Team Prime. Ngayon ko sa Recapitolo sa Jabaki. Kung Copa ng Payo. Pagpakan Subsage, June. June Brown na bata, pang Brembel. Picture na yung pay. June sa Jabaki, strike. Picture ka na yung pay. Bag. Pila. Sarsendan. Susan, nawan kabar damaw. Para safe conference. Nalambok na JT. JT na yung nalambok. Runner go first. Okay, home run on Team Prime. Home run. Nalambok na Dimitri. Dimitri ball, barot ball. Pitcher na bata. Pitcher na bata. Boys. Pitcher na bagi, abs jabagi. Pitcher na bata la. Boys. Pitcher bagi. Pitcher bagi. Ano ba yung pila. Pot paliyo pero. Dimitri, bibiyata yung home run. Kumali ko kalangan o sa Weskito, umbuikan. Pagkarin yung chip-chip chayban. Sama na. Second shot out on Prime. Mga lampok na JC. JC na yola kaya yung buhay ko toro sa Chupaki. Picture na yung buhay. Boys. JC sa Chupaki. Picture na yung buhay. Katan, JC Pagi. Bibir lang may right. Gola. Len. My student, Our Lady of Mercy. Ay subset, Benching, Chikichuk, and Puganting, Rubru. Nabalog wiwisang ng Puganting Prime. Benching Wawar, tingkan perpulangan dan sararaikan wasakan barabin play. Second shot out on Prime. Malampok kay Jordan Esa. Cycle. Jordan sa barangay wasampok. Picture. Kalisa kitang puyo. Kalisa kita. Boys. Jordan sa Jabaki. Ball. Picture na yung puyo. Boys. Jordan sa Jabaki. Ilay-ilay lang puyo. Picture na yung puyo. Gulantong catcher. Boys. Jordan sa Jabaki. Up strike. Picture na yung puyo. Boys, Jordan Buggy! Pipir to. Leo home run. Prime Mayo yata home run Bayo. Nalampok na Casey. Casey, ano ba tabangkok? Marang up Casey Moses in the Dogs Bombay Sport. Okay, Mawar, picture na yung way.
sa kalangan mo sa Ancos. Soon po Casey Alabata. And so much please second chair out on Casey Team Prime. Alabata. Pagpaki Casey. Kayo po yung Casey. So Chupaki. Strike. Kayo cause for the strike. Strike Riau po Casey Leo. Alabata. Walang nano. Casey, paglalaro po yung patalang nano. Kailangan and so matongkan bahin ko katak matong mga nakapkan and so screen runwatch Rebellion Kasaleta matong mau kukulur so concept simsimay kukulur And so much nakana 5 minutes. Luisag Silululuan. June Pantolong Walian pitcher. Pitcher or short center pan switch. okay really team Bru soon guys Second chair out. changes sa ating event second Riau. and back Second chair out Sherman on Quezon. Prime. Nabampok Mechi Sherman. Kaya nung boy batong siya magpagi, birla ng third baseman. Hospital first. Sherman out. Pinataraw tayo ang Team Prime. First, Piata out there. Pangbakan subsidy. Derek Out there, Perez. dalawang Team Prime. Nabampok Mechi Derek. Picture na yung boy guys. Derek Pagi, birla. Oh, shortstop. So, chale tumaw. Short on third. Karayang Safe on first. Derek safe on first. DJ. Pangbakan subsidy. DJ Loyola. Kayo na kayo, katawag kay DJ sa Jabagi. On, runner from first. Kaya na kayo katawag sa Jabagi. Nilay na lang po yun. Meron po yung boys, batter sa Jabagi. Bill ball, go. Bowler pa yung DJ DJ sa Derek sa malabang malabang first. first. Runner on first. then Derek second. sa malabang second. Chiron. Nagbahan sukses si Out Nani Jerome Silvanus sa Wayne Medaneo. Wayne, Team Prime, kapurumak. Picture na ba guys? Jerome sa Jubagi. Runner po first. Bowler Sulu striker Wang Chiron. Picture na yung Wayne. Guys, Bowler Jerome Payo sa sa malabang motor, first. point first base. Ang success full base sa mabampok kay Justin. Manbok kay Justin Santiago. Picture ko clear kay unang point, Justin Sojabagi, ball. Picture mo na yung point. Boys. Justin Sojabagi. Strike. Ang so full count on Justin Justin. Sojabagi, ako strike. Picture na yung point ko, boys. Justin Sojabagi, Bowler Pagpayong Pagpayong, para yung sa bato conference, sa Mabampok Metalangong. na siya. Face cam, Ponchabil, out. Panpong, June Abram. June Kung Abram, kailangan mo sa Pagyaran, Castillo, Boyan naman Dio. teacher ng Boyan.
Picture ko ba ito? Boys, June Bogi. Pila fly ball. Center go. So, Chana ito mo. Kaya wala lang mo. Pen Brem. Full base. So watch out L1 Team Prime. Below full base. Bangkok JT. Bangkok JC Layola. Wait, JT Layola. Runner from first, runner from second, runner from third. Sinwag takla chigachig. Right fielder kola short center kola right. And so watch one out, full base, Bangkok JT. Okay, JT bilang second base, second stop, let's try it tomorrow. Safe on third, John safe on second, Banbok. Yay, Dimitri ball. Yang ching nan pengantin Blue. Runner from third, runner from first, second. Runner from back, Dimitri ball. DJ. Isak Isul Luluan. Manage Isak Isul Luluan Kachay. DJ na bata. Pitcher na. Catcher na bata. Kayong Beguado ball. Third, one out. Bakbaki Dimitri. Karyawan na Beguado Dimitri bisa Jabaki. Ilay na sa Nabayong. Pitcher na boys. Dimitri so Jabaki. Dimitri Sanglabon First base. Below full base on Team Prime, Bangkok JC. Pagpagan subset ka na Bangkok JC Layola, full base on Team Prime. Pitcher pass ka na. Boyare, second base. DJ out on second. Runner game on first, runner on third. Out 3 out on Team Prime. Bangkok, Jordan Esa. Jordan Esa na bata. Kayo na kayo Bogi, bilang and pungan short center o center fielder. Dapat sir, center fielder dapat kapero nga to. Para ito lang home. Second base, Mia Choa. First base, Mia Choa. Casey, Babin Korean Block. 2 out on Team Prime. Casey, bago yarong kayo ang Casey kaliyo. Gokero foul. Pagula lagi. Strike Riao, Poleo. Strike Riao on Casey. Runner from first, runner from second. Pitcher Alumpay. And so watch runner kan the first and second. 2 out. Bakbak Casey. So Jabaki. Pitcher Alumpay. Bilang catcher. Boys, Casey with so Jabaki. And so watch full count on Full batter. count on Casey and subset. Pitcher boys, Casey. Bowler by one Casey. Player Sa balik, what upon first base. Bangkok Sherman. Sherman Esa, Bangkok. Jerome Panchang kay Casey. Casey lagi Chang. Pitcher ko sa Dorong Kuya para Bogi. Bibir lang. Pinachang na lang. Penalty. Woo!
Project Kisinwa sabi mo marilay na ulustala sa taparati karayang out silo. Isang Riau. Skor kan huwag na klaro. Isang payong ni Walu. Prime. Skor kan isang payong Walu. Team Prime. Buko bang yaray pangko ng papayong. Pagpakan suksens kalo. Picture naman ito. Pag-isabi na po yung boy. Sige. Picture bagi. Paul. Picture na lang po yung boys. Bagi, Birna, short stop sa Jalapa na tumawang, let's step quality, cover down short stop. Pagbagan subset, tanabahan po, give Tabaw, Anzan. Runner going first. Pace. Picture boys, Tabaw sa Jabagi, ball. Picture boys ko ang way, Tabaw, Bagi, pipir, kuala. Walang kurasang pen, bakit ang 2 base. Strong one now, pag-enban ni Bondert. Garawa na lang first slow, and third and second. Okay, don't trick Daniel. And so watch, second shot out, runner maybe on second and third. Okay, don't trick. Don't trick na bata, picture na bata. Klentong catcher, boys. Don't trick sa Chibagi, Paul. Picture na lang yung boy. Runner point second, runner point third. Boys. Don't trick sa Chibagi, Paul. Paul Alparo ang don't trick sa Malawan first. Don't trick sa Malawan first base, so yung tayo full base. Full base on Team Brooklyn. And Timmy Hoon. Picture na yung boy para sa mga santo. Boys, para Doggy Pete. Boy, Pete to mas tigil line. Para yung Jimmy, bang Brentok. Boys, para Doggy. Picture tama di. Out there. Pantokan substitute Nathan Hansen. Nathan. Ajay Minich Asak Luluan. Minich Asak Luluan. Picture na bata. Boys, para sa Chipagi, Paul. Picture na bata. Ayaw po boys. Para Pagi, beer lang. Landungan left fielder o short center. Nirara ka po rin ang ito. Runner ka lang o. Kakaabot lang o. Contract safe on third. Runner on second. Runner on third. Bangkok. C.G. Hansen. C.G. Stop sa Charity. Kaya yung runner ka lang o. C.G. sa Changero. Safe on. Safe on third. First, Aiden Mimig on third. Bangkok. Kimiski. Kubo.
1 out on Team Pro Crew. Kayo na po yung mga Dimitri sa lihe. Kimiski sa Jabagi. Kimiski Bagi ano po yung? Wala ko na sa akin. Para nito ng Pondongong. Naida Pondongong. Si Jose Confer. Third. Kimiski Chanero Second first. Pantong. Yay! And so was runner Mimi from first and third. Pagpagi June. June Pagi ano po yung Birtalang? June Pagi. Center for the top already. Medar 2 out. Si Chip Talongong. Wala Mimi from first. And so was out Riau on Pro Crew. Kimiski Mimi siya on first. Pagpagi Sean. Sean Kayo first na strike out Sean sa Chihuahua. Pitcher ko Siya kaya Riau rin Molel. Singkong Maray check. Pitong Maray. Boys. Sean Pagi. Pilang. Center for the top already. Get out slow on Team Pro Crew. Let's go, Brian. Ang success score kan huwag taklaro. 13-24 prime. Minich Isululuan. Team Prime Pampong Kialay. Bongko pa ng Bellimao. Nabampok kay Derek. And Minich Isululuan. Minich Isululuan. Minich Isululuan. Para Pagkaro pada second base cover was on first without out there on Team Prime. Out there on Team Prime. Nabampok kay TJ. Jerry Lila Nabampok. TJ Walker para third baseman. Catch out to first. Kaya tawag 3 out. 2 out on Team Prime. Out the Riau on Team Prime. Nabampok na si Jerome. Okay, Jerome Zulmanos. Kayo nung boy, kailangan Jerome sa Jabagi Paul. Boy, binbala Jerome sa Jabagi Paul. Kaya sila nung boy, kailangan Jerome sa Jabagi. Aba strike. Baller Bayo with us First. Nagampos na si Justin. Out Riau ang Team Prime. Justin. First. Pagpaki Santiago. Justin. Justin sa Jabagi kayo Ang nung boy, sa siya Minich Limao Luluan. Bench Limao Luluan. Ayaw nung boy, Bugalara. Aba strike. Para sa Jabagi. Pitcher na nero boy, guys. Pilparan, gusto wa Jabagi. Ang sa count on Justin. Pitcher na nero boy, kita na pa ako. Guys. Para Bogi at yung boy yung. Wala. Len. Nikelo. Puro yung puro ito. Nagkarong run. Next to the Luen.
2 out on Team Prime, Pagpagi, June. Chai Minich Bayo sa Ganesa Ruwan. June Pagpagi yarong bayo, Pirla. June Pagpagi. Balio. Pilewang run. Picture na yan bay para na bata. Okay, Pirla left fielder itong tagarat itong boy yung cover lang ito. Runner safe on first. Runner safe on first. Bagan substitute, Dimitri Ball. Out 3 out, runner on first. Pagpag Dimitri. Dimitri Ball, Pagpagi yarong boy yung walang wasak. DJ Changero, safe on third. JT Pano, Dimitri safe on third. Masuk sa Chachal, Minich Riao sa Limaysak Luluan. Minich Riao sa Limaysak. Sa Limaysak Tuaw. Puyong kalat para sa Chagagi. Masuk 2 out, runner on third. Pagpag JC. JC Pagi, Chongkoy Pier, Tanachin. Oy, maray sa Chagagi Tuaw. Pagpulong at tap, i-out from second. We have 3 out on Team Prime. Ang sawa sa Charles Minich Riao Luluan. Score kan huwag taklang. Riaisak Tuaw ni Aisak Silu. Prime. Score kan yung wala huwag taklang Riaisak Tuaw ni Aisak Silu. At Team Prime. Pagkairong Danny. Ang nono awi-awi kami. Okay, Team Prime sa malan. Sa karabahan play. Team Crew, Philippine sa motor. Sa karabahan pagyan. Achayan Minichel sa Kansilisak Luluan. Minichel sa Kansilisak. TikTok, TikTok, TikTok. Purupan, Pangkiaray, Pan, Kopan ng Penlimaw. Nagantog na si Wayne. Nagantog kay Wayne. Good. Picture na bata. Wayne Walker, pala third baseman na nagkasya sa first. First baseman, Soja Chianco Pao, best. First baseman, Soja Chianco Pao, best. Umpire call. Safe. Wayne, safe. Masuk sa Chachay, sa Kansilisak Luluan. Sa Kansilisak Luluan. Sa Kansilisak. Sa Kansilisak. Runner minimum first, second shot out. Para sa Pagpagi, Tagagi. Kalo. From first. Picture pause. Para sa Tagagi, call. Picture pause. Kita mo yun para sa Tagagi. As a watch full count on strike. Pagpagi mo yung pila. Charong charong ito. Tapa ready. Out. Runner Mimicha on first. Time expired. Time expired. As a watch crew runner out L. Runner maybe first. Safe from first. Nagambak na si Contrick.
Hotel Rewang Kru Bangkok Magic Timmy. Para nabata ang sausage. Picture nabata. Kayo ng boy, babang Timmy sa Chibagi. Picture na yung boy, guys. Timmy Doggy, Pirlan, shortstop tapper. First base. Wow! 2 out ang team Kru Bangkok. Yay! Nathan Hansen. Rewang Kru Bangkok Yay Nathan. Picture mo magandang catcher. Boys, Nathan sa Chibagi. 1. Picture na yung boy. Boys, para Doggy, Pirlan. Shortstop tapper. Cover na itong shortstop. Nathan Changan safe on first. Bangkok is CG Hansen. Out 3 out. Runner to the first. 2 out. Bangkok CG. CG na bata. Nathan on first. Picture na lang po yung boys. CG sa Chibagi. Strike. Kayo course for the strike. CG Social Walking. Strike 3 out. Cornell. Yung kotor, CG sa Chibagi. Picture na lang po yung boys. Para Doggy, Pirlan. CG Walker. Wala ko po yung Sasama na ng tapero po yung point. Kaya CG safe on first. Nathan safe on second. Bangkok, Kimiski, Kubo. Kimiski, Kubo, Bangkok. Nakadakoys, Kimiski sa Chibagi, Paul, Kayo course for the strike. Strike 3 out. Paul Ewang Kimiski. Kimiski pinalagay. Out 3 out. Runner to be first and second. Bangkok Kimiski. Picture ko na top. Kimiski Walker. Wala shortstop. Okay. Out Silu. Kailangan ko po bang galas ng gabos na kaya sa lahat ko na kamay ng gabi mo ng Team Prime. Image na kayo sa nakamatong na Team Prime. Nakatuan pa yung wow. Score time 29-16. Prime. Score time based actually sa kunaw. O Team Prime. Nakatuan pa yung wow. Pagpatuan kayo, live broadcast and sausage. Kagang ang Amazon Telecommunications Corporation. Lungang Karusian. Walay, panalis tiyaran sausage. Kalanganin ko Karusian o pong Masalenia. 9 ko.